하나님 아버지, 한결같은 사랑으로 이번 한 주간 집회를 허락해 주심에 감사를 드립니다. Dios Padre, te damos muchas gracias por permitirnos el seminario esta semana con tu amor. 성경을 통해서 우주 만물을 창조하시고 역사를 다스려 가시는 하나님을 알게 해주심을 감사드립니다. Te damos gracias porque nos hiciste conocer a ti, Señor, que tú eres creador de los cielos y de la tierra y que gobiernas la historia de la humanidad. 하나님 앞에 일평생 마음과 몸으로 범죄하고 살아가는 저희들, 마땅히 지옥에 가야 하지만 하나님의 은혜를 구합니다. Somos los que merecemos ir al infierno, ya que vivimos cometiendo pecados, pero te rogamos tu misericordia. 하나님께서 우리 죄를 영원히 사해 주신 그 놀라운 은혜를 성경을 통해서 배우고 깨달을 수 있도록 인도해 주시옵소서. Te pedimos que nos guíes para que podamos entender tu gracia tan asombrosa con la que has perdonado nuestros pecados. 오직 주 성령님께서 각 사람의 마음을 하나님의 은혜 깨닫도록 진리 가운데로 인도해 주시옵소서. Te pedimos al Espíritu Santo que guíes el corazón de cada uno a la verdad. 사탄 마귀가 말씀을 깨닫지 못하도록 방해하는 날이 하나님께서 막아주시고 각 사람이 하나님의 구원을 받도록 도와주시옵소서. Te pedimos que obstruyas también la obra de Satanás, quien interrumpe a que no entendamos la palabra, para que solo tu palabra sea manifestada. 오직 주님께 의지합니다. Solo te lo encargamos a ti, Señor. 우리를 사랑하시고 구원받기 원하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama, queriendo que todos seamos salvos. 아멘. Amén. 앞에 있는 성경 말씀 고린도 후서 6장 2절 말씀을 함께 읽겠습니다. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, leemos juntos. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 하나님은 종교가 아닙니다. Dios no es una religión. 성경은 종교 경전이 아닙니다. La Biblia tampoco es el libro de una religión. 성경에는 천지 창조와 인류 역사가 기록되어 있습니다. En la Biblia está escrito acerca de los cielos y de la tierra y también su creación, también de la historia de la humanidad. 하나님께서 하시는 일들입니다. Son cosas que Dios hace. 때문에 성경을 통해서 하나님은 모든 것의 주관자라는 것을 알 수 있습니다. Así que a través de la Biblia podemos saber que Dios es el gobernador de todas las cosas. 그리고 그 하나님께서 지금 살아 계시다는 것을 우리가 깨달을 수 있습니다. Y también podemos entender que Dios está vivo. 그리고 성경에는 살아 계신 하나님 앞에 살아가고 있는 우리 인생의 모습이 기록되어 있습니다. Y en la Biblia está escrita la forma de la vida de los hombres que estamos viviendo ante Dios. 일평생 하나님 앞에 죄를 짓고 삽니다. Los hombres en toda nuestra vida vivimos cometiendo pecados ante Dios. 그리고 죽고 심판받고 영원한 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인들의 운명이 우리 각 사람의 운명인 겁니다. Y el destino de los pecadores, el cual es que van a morir y van a recibir juicio y van a ir al infierno, también es nuestro destino. 우리는 죄 때문에 지옥 간다고 성경은 증거합니다. La Biblia nos testifica diciendo que vamos a ir al infierno por nuestros pecados. 여러분, 만약에 우리가 지옥 가는 것이 전부라면 그것은 어떤 의미가 있을까요? Si el infierno solamente fuera todo, pues si no hay de otra, entonces ¿qué sentido tendríamos? 우리가 지옥 가는 것이 전부라면은 우리는 지옥 가기 위해서 태어난 것이고 우리는 저주받으려고 태어난 겁니다. Si el único destino que no podemos cambiar fuera el ir al infierno, así que pues nacimos en este mundo para ir al infierno, ¿no es así? 그러나 성경의 주제는 우리 사람을
죄에서 구원하신 하나님의 은혜가 기록이 되어 있습니다. Pero lo principal de la Biblia habla de nuestra salvación del Señor Jesucristo, quien nos ha perdonado de todos nuestros pecados. 그리고 하나님께로부터 구원받고 천국 들어갈 때까지 이 세상에서 어떻게 신앙생활을 할지가 성경에서 가장 중요한 주제들입니다. Y también los temas más importantes escritos en la Biblia después de recibir la salvación, ahora hasta que vayan, entren en el cielo, de qué manera van a vivir bien la vida cristiana. 그래서 오늘은 하나님께서 우리를 죄에서 구원해 주신 그 하나님의 은혜를 배우고 구원을 받는 날입니다. Por eso hoy es el día en que vamos a aprender acerca de la gracia, de cómo Dios nos va a salvar de nuestros pecados para ser salvos. 그래서 방금 읽은 말씀처럼 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 그렇게 말씀하셨습니다. Como la palabra que leímos en esta palabra dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. 하나님 편에서 우리 사람을 구원하신다는 겁니다. O sea, de parte de Dios, Dios va a salvar a los hombres. 그래서 우리 편에서는 구원을 받는 겁니다. De nuestra parte vamos a recibirla. 우리가 하나님으로부터 구원받는 것은 오직 하나님의 은혜로 말미암아 구원을 받는 겁니다. Recibir la salvación de Dios es solamente a través de su gracia que nos brinda. 그래서 구원받아야만 되는 우리 사람의 운명을 다시 한번 생각해 보겠습니다. Por eso vamos a pensar otra vez acerca del destino de los hombres que necesitan recibir la salvación sin falta. 시편 51편 5절에 보면 내가 제약 중에 출생하였으며 모친이 제 중에 나를 잉태하였나이다 그렇게 말씀하셨습니다. Salmo 51, versículo 5, ahí dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 그래서 우리는 일평생 살아가면서 마음으로 몸으로 또 부지 중에 죄를 짓고 살아갑니다. Así que en lo que vivimos en este mundo, con nuestro corazón, mente y también a veces sin querer, sin saber, vivimos cometiendo pecados. 그러나 사람은 영혼이 있기 때문에 반드시 하나님을 만나는 거죠. Pero ya que tenemos el espíritu, los hombres, sin falta, vamos a ir a ver a Dios. 때문에 정하신 것이 이 죽음이라는 겁니다. Para que lo veamos, lo que Dios ha establecido es la muerte. 그리고 죽으면 심판을 받죠. Y después de la muerte, vamos a recibir el juicio. 어제 우리가 배운 대로 하나님의 심판은 죄에 대한 심판입니다. Como aprendimos anoche, el juicio de Dios es acerca del juicio de los pecados. 그래서 죄인인 사람들은 전부 다 영원한 지옥에서 불의 형벌을 받는 겁니다. Todos los hombres pecadores van a recibir el juicio de sus pecados en el infierno. 여러분 이것을 보면서 한 가지 여러분들이 깨달아야 되는 게 있습니다. Viendo esto, hay una cosa que tienen que entender ustedes sin falta. 여러분 우리가 천국 가고 지옥 가는 데 있어서 가장 큰 문제, 유일한 문제가 뭘까요? Para que vayamos al cielo o también al infierno, ¿cuál creen que sea el problema más grande? 여러분 영원히 멸망하는 이유가 뭐냐 말입니다. ¿Cuál es la razón por la que vamos a perecer para siempre? 여러분 그 유일한 이유가 우리가 지은 죄입니다. La única razón por la que van a perecer para siempre es por sus pecados que están cometiendo. 여러분 선행을 적게 해서 지옥 가는 게 아닙니다. Van a ir al infierno no porque hayan hecho pocas buenas obras. 죄가 있어서 지옥에 가는 거예요. Van a ir al infierno es porque tienen pecados. 여러분 선행을 많이 해서 천국 가는 게 아닙니다. Van a ir al cielo no porque hayan hecho muchas buenas obras. 죄가 없으면 천국에 가는 겁니다. O sea, a dónde van a ir los que no tienen ningún pecado es el cielo. 그러니 하나님과 우리 사이에 가장 중요한 문제가 뭐냐면은 죄입니다. Así que entre nosotros y Dios, ¿cuál creen que sea el problema más grande? Es el pecado. 그런데 우리 사람은 죄를 지을 수는 있어도 우리 스스로 그 죄를 살 수는 없습니다. Pero los hombres nosotros somos los que vivimos cometiendo pecados, pero con nuestro poder no podemos quitar ni un pecado. 우리는 그것을 인정할 수밖에 없습니다. Hay que reconocer esto sin falta. 우리 스스로는 일평생 범죄하고 죽고 지옥 가는 것을 우리는 인정할 수밖에 없는 거예요. De nuestra parte hay que reconocer que hemos nacido como pecadores y en toda nuestra vida vivimos cometiendo pecados. 그러나 너무나 감사한 사실이 있습니다. Pero hay un hecho por el cual estamos muy agradecidos. 하나님께서 우리가 지옥 가는 것을 원치 않으세요. Es porque Dios no quiere que vayamos al infierno. 왜냐하면은 하나님께서 우리를 창조하신 목적이 있기 때문에 그렇습니다. Porque Dios tiene el propósito de por qué ha creado a nosotros. 여러분 왜 하나님께서 여러분을 세상에 지으신지 아세요? ¿Saben por qué Dios ha creado a ustedes en este mundo?
왜 여러분을 어머니 모태를 통해서 세상에 태어나게 하셨을까요? ¿Por qué creen que Dios hizo nacer a ustedes a través del vientre de su madre? 여러분, 우리 창조의 목적이 하나님과 영원히 함께 살기 위해서 창조를 받은 거예요. El propósito de por qué fuimos creados nosotros es para que vivamos para siempre con Dios. 그래서 마태복음 25장에 보면 우리 사람을 위해서 창조 때부터 예비한 나라를 천국이다 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso al ver Mateo capítulo 25 dice que el reino de Dios, que es el cielo, está preparado desde antes de la fundación del mundo para heredarnos. 그러니 우리 창조의 목적이 천국인데 우리가 지옥 가면 어떻게 되는 거예요? O sea, el propósito de por qué fuimos creados es para ir al cielo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si vamos entonces al infierno? 하나님 편에서는 영원히 하나님은 슬픔을 가지고 계실 수밖에 없는 거예요. Si vamos al infierno de parte de Dios, Él así estará triste para siempre. 하나님은 영원히 괴로워하실 수밖에 없는 겁니다. Dios estará sufrido para siempre de que también vayamos a ir al infierno. 근데 하나님은 그것을 원치 않으세요. Pero Dios no quiere ese. 왜냐하면 히브리서 12장에 하나님께서는 우리 영혼의 아버지라고 하셨거든요. Porque Hebreos capítulo 12 dice que Dios es el Padre de nuestro espíritu. 여러분, 자식이 아프면요 부모님 마음이 아파요. Si su hijo está enfermo, entonces el corazón de sus padres está muy sufrido. 근데 자식이 죽으면 부모의 마음은 녹아내리는 겁니다. Pero ¿qué tal si sus hijos mueren? Entonces en este momento el corazón de los padres se derrite. 영혼의 아버지는 하나님도 우리를 향해서 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con Dios, quien es el Padre de nuestro espíritu. 우리가 비록 죄인이지만 우리가 영원한 지옥에서 영원한 형벌을 받게 되면 하나님이 영원히 슬프시고 괴로우신 거예요. Aunque seamos pecadores, ¿qué tal si vamos al infierno y sufrimos ahí para siempre estando en el infierno? Dios también estará triste para siempre. 그래서 우리가 알든 모르든 하나님께서는 일방적으로 우리를 향해서 불쌍히 여기시고 우리를 사랑하시는 겁니다. Así que sea que sepamos o no sepamos, Dios tiene la misericordia de cada uno de nosotros con su gran amor. 그래서 우리를 구원하시는 거예요. Así que nos quiere salvar. 우리는 우리 편에서 할 수 있는 게 아무것도 없으니까 Les digo que de nuestra parte no podemos hacer nada para recibir salvación, ¿verdad? 하나님의 도움이 없이는 한 사람도 천국 갈 수는 없습니다. Ningún hombre puede ir al cielo sino solo por la ayuda de Dios. 그래서 우리를 구원하시는 하나님은 사랑 때문에 우리를 구원하시는 겁니다. Así que Dios quien nos salva, pues es por él, por su amor. 어떤 집에서 불이 났거든요. Vamos a suponer que en una casa fue incendiada. 실제로 있었던 일입니다. Bueno, es lo que pasó en realidad. 어떤 집에서 불이 다 탔는데 이제 불을 끄러 소방관들이 들어간 거예요. Una casa fue incendiada, pues toda, así que unos bomberos entraron también para apagar el fuego. 그런데 들어갔는데 한 여자가 변기를 껴안고 이렇게 새카맣게 타가지고 죽은 거예요. Cuando entraron en esa casa incendiada, una también señora así murió, pero así bien quemada, pero abrazando también una taza del baño. 그런데 그 변기 안에서 애 울음소리가 나는 겁니다. Pero dentro del taza de baño entonces se oía que un bebé estaba llorando. 그래서 죽은 그 여인을 이렇게 끄집어내고 변기 뚜껑을 열었어요. Entonces quitando esa señora también así muerta, quemada, también abrieron la tapa de la taza del baño. 그런데 아기 하나가 젖은 수건에 쌓여가지고 울고 있는 겁니다. Adentro de esa taza, pues un bebé estaba llorando, pero cubierto también de una sábana mojada. 그러니까 그 갓난 아이를 살리기 위해서 어머니가 그 아이를 변기통에 집어넣고 뚜껑을 닫고 그 변기를 안고 새카맣게 타서 죽을 때까지 그렇게 참은 겁니다. O sea, para salvar a su hijo también recién nacido, pues lo metió dentro de la taza del baño y así cubrió con la tapa y también esa mujer pues abrazó y murió pues hasta que también fue quemada. 그 어린 아기가 살았던 그 이유는 그 어머니의 사랑 때문이잖아요. Porque el bebé recién nacido pues vivió por el amor de su madre, ¿no es así? 여러분, 실은 모든 어머니에게는 자식을 향한 그런 사랑이 있어요. De hecho, todas las madres del mundo tienen ese amor hacia sus hijos. 여러분, 그 사랑을 누가 주셨을까요? ¿Quién les habrá dado ese amor? 하나님이 주신 겁니다. Dios se lo dio. 열왕기상 3장에 보면은 두 여인이 한 아기를 데리고 솔로몬 왕에게 갔습니다. Al ver Primero de Reyes capítulo 3, dos mujeres también llevando a un niño, también se lo llevaron al rey Salomón. 서로 자기 아기라는 거예요. Pero cada quien decía que era su hijo. 그래서 솔로몬 왕이 신하들에게 칼을 가지고 오라고 했습니다. Entonces en ese momento el rey Salomón dijo a sus siervos que le trajeran una espada 그래서 그 아이를 잘라 가지고 반은 이 여인에게 반은 저 여인에게 주라는 겁니다. y que cortaran a ese niño también en dos, así que una mitad también que se la diera a una mujer y otra mitad también a otra. 그런데 한 여인이 말하기를 왕이여 그렇게 하십시오. Pero una mujer pues le dijo, así sea, que hagan así.
그래서 제 아이가 되게 하지도 말고 저 여인의 아이가 되게 하지 말아 주십시오. para que ese niño no sea mío, tampoco sea de esa mujer. 그런데 이쪽에 있는 여인이 확 소리를 치는 겁니다. Pero otra mujer estuvo así gritando, 안 됩니다. 그 아이를 살려가지고 저 여인에게 주십시오. no sea así, dáselo a esa mujer. 그 아이를 죽이지 말아 주십시오. No lo mates, sino dáselo. 여러분 누가 아기의 어머니예요? ¿Cuál de las dos creen que es la mujer verdadera del niño? 여러분 아기의 어머니는 아기가 죽는 것이 그 마음에서는 허락이 안 되는 겁니다. La madre del niño jamás puede aceptar en su corazón que se le muera su hijo. 여러분 하나님의 형상을 가진 영혼을 가진 사람이 영원한 지옥에 가는 것이 하나님에게는 그것이 마음에서 허락이 안 되는 거예요. De parte de Dios en su corazón no puede también permitir que los hombres que fueron creados a su imagen también se vayan al infierno. 그래서 사람이 알지 못할 때 우리가 부탁하지도 않았지만 하나님께서는 일방적으로 우리를 불쌍히 여기시는 그 사랑을 가지고 우리 죄를 대신해서 갚으셨어요. Así que aun cuando no conocíamos, ni siquiera le hemos pedido previamente, pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, también habiendo pagado todos nuestros pecados. 그래서 우리 죄를 위해 사신 일이 이 성경에 기록이 돼 있습니다. Así que lo que Dios ha hecho por nuestros pecados está escrito en esta Biblia. 그리고 하나님께서는 이 사실을 배우고 믿고 그 구원을 받으라는 거예요. Y Dios quiere, también nos dice que aprendamos este hecho y también creamos y que seamos salvos. 함께 읽겠습니다. Leemos entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 여러분 모든 사람이 구원을 받으라는 말은 모든 사람이 죄인이기 때문에 그렇습니다. Que todos los hombres sean salvos significa que todos los hombres son pecadores por eso. 모든 사람이 구원을 받으라는 말은 하나님께서 모든 사람을 구원하셨기 때문에 구원을 받으라는 겁니다. Dice que todos los hombres sean salvos. Significa que Dios también ha salvado a todos, por eso se les dice a todos que sean salvos. 모든 사람이 구원을 받으라는 말은 우리 편에서는 할 것이 없고 하나님 편에서는 다 했기 때문에 구원받기 쉽기 때문에 우리는 그냥 하나님께 하신 것을 알고 믿음으로 그러니까 선물 받는 것처럼 그렇게 구원을 받으면 되기 때문에 쉽기 때문에 다 받을 수 있기 때문에 받으라고 하시는 거예요. Se les dice que todos los hombres del mundo sean salvos. Significa que de nuestra parte no necesitamos hacer nada, sino de parte de Dios, Dios hizo todo y también así pues quiere que recibamos, como si recibiéramos el regalo así de manera gratuita. Por eso dice que todos los hombres sean salvos. 그래서 한 가지 생각을 잘 하셔야 됩니다. Así que hay una cosa que deben pensar bien. 여러분 오늘 배우는 주제가 뭐냐면은 하나님께서 우리의 죄를 사하셨다는 겁니다. ¿Cuál es el tema de la palabra de hoy que vamos a aprender? De que Dios ha perdonado nuestros pecados. 달리 말하면은 하나님께서 우리의 죄를 갚으셨다는 말입니다. En otras palabras, Dios pagó nuestros pecados. 그 말 안에는 우리 사람은 우리 죄를 위해 살 수 있는 것이 아무것도 없다는 거예요. En esta palabra significa que pues, de parte de los hombres nosotros no podemos hacer nada para quitar nuestros pecados. 여러분 여기 앉아 있는 사람 중에 사람은 죄를 짓고 그 죄를 살 수도 있다. 그렇게 생각하시면 큰일입니다. De entre los hombres que están sentados acá, si algunos piensan que aunque hayan cometido pecados, pero tienen poder de también quitar unos pecados de ustedes, así, con tiempo. Si piensan así, están bien equivocados. 여러분 우리는 죄를 짓는데 우리 죄를 사하기 위해서 우리가 할 수 있는 일은 아무것도 없습니다. Somos los que vivimos cometiendo pecados, pero para quitarlos de nuestra parte no podemos hacer nada. 그래서 하나님께서는 일방적으로 우리 죄를 사하시고 우리를 구원해 주신 거예요. Así que Dios es quien ha quitado nuestros pecados de su parte y nos ha salvado. 그리고 그 사실을 우리가 알고 믿음으로 우리가 구원을 받는 겁니다. Ahora quiere que conozcamos ese hecho y que también creamos para recibir la salvación por la fe, 마치 선물 받는 것처럼. como si recibieran el regalo. 그래서 오늘 여러분들은 하나님으로부터 영원히 죄를 사함 받는 선물을 받는 날입니다. Por eso el día de hoy es el día en que ustedes van a recibir el regalo eterno de cómo sus pecados les fueron perdonados. 그래서 오늘 처음 읽은 말씀처럼 하나님의 은혜를 받는 날이고요. Como la primera palabra que leímos es el día en que van a recibir la gracia de Dios. 구원받는 날입니다. Es el día en que serán salvos. 그래서 제가 오늘 이 시간에는 계속해서 제가 여러분에게 구원 이런 말을 할 거예요. Así que el día de hoy les voy a seguir repitiendo diciendo salvación, salvación. 그러면 여러분들은 어떻게 들으셔야 되냐면은 죄 사함 이렇게 들으셔야 됩니다. Cada vez que se les habla esta palabra, la salvación, ¿cómo la tienen que ustedes entender? La salvación es el perdón de los pecados. 앞에 있는 말씀을 함께 읽겠습니다. La palabra de la pantalla, leemos juntos.
para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. 여러분 우리들에게 지옥 가는 가장 유일한 문제가 뭐라고요? ¿Cuál les dije que era único problema por el cual vamos a ir al infierno? 죄잖아요. Por pecado. 우리가 천국 못 가는 유일한 이유가 뭐예요? ¿Cuál es la única razón por la que no vamos a poder ir al cielo? 뭐예요? ¿Cuál es la única razón por la que no vamos a ir allá? 죄 때문입니다. Así es, por el pecado. 여러분 그래서 오늘의 가장 중요한 여러분이 생각해야 될 것은 죄를 어떻게 하나님께서 용서해 주셨나 그것을 가장 잘 들으셔야 됩니다. Así que lo más importante que tienen que ustedes el día de hoy pensar sin falta es cómo sus pecados les fueron perdonados por Dios. 그래서 여러분이 태어나서부터 죽을 때까지 그 모든 죄를 사함을 받으면 우리는 자동적으로 천국에 갈 수밖에 없는 그런 사람이 되는 겁니다. Cuando todos los pecados de ustedes de toda su vida desde el nacimiento hasta el día de la muerte les sean perdonados, ustedes así automáticamente van a poder ir al cielo. 여러분 하나님께서는 우리 죄를 이미 용서를 다 하셨습니다. Pues Dios ya había perdonado todos nuestros pecados. 근데 왜 많은 사람들이 이 지옥에 가고 있을까요? Pero ¿por qué creen que muchos hombres todavía están en el camino hacia el infierno? 첫 번째 이유는 성경에 관심이 없어요. La primera, no les interesa la palabra de la Biblia. 하나님에 대한 관심이 없습니다. No les interesa nada de Dios. 그렇기 때문에 지옥에 가는 거예요. Por eso van a ir al infierno. 성경을 모르고 배우지 않으면 하나님에 대해서 모르잖아요. Si no aprenden acerca de la Biblia, tampoco van a conocer de Dios. 죄 짓는 것도 모르잖아요. Tampoco van a poder conocer que son pecadores que viven cometiendo pecados. 어떻게 구원받는지도 모르거든요. Tampoco saben de qué manera van a poder recibir salvación. 그래서 관심이 없기 때문에 지옥 가는 겁니다. Ya que no les interesa, van a ir al infierno. 근데 교회 다니는 사람도 지옥에 많이 갑니다. Pero todavía muchos congregantes de las iglesias van a ir al infierno. 왜 그럴까요? ¿Por qué pasa esto? 가짜 구원을 받아서 그래요. Es porque han recibido la salvación per falsa. 그래서 제가 지금부터 가짜 구원에 대해서 말씀드릴게요. Así que desde este momento les voy a hablar acerca de la salvación falsa. 그래서 여러분 중에 가짜 구원을 이렇게 믿고 있다면 그걸 지금 다 버리셔야 됩니다. De entre ustedes, si hay algunos que creen en la salvación falsa, tienen que dejar de así creer. 그래서 어제 말씀드린 것처럼 십계명을 지켜서 내 죄를 용서받겠다 그렇게 생각한다면 그것은 가짜 구원입니다. Como les dije el día de ayer, si piensan que van a poder recibir salvación por estar guardando los 10 mandamientos, les digo que esto es la falsa salvación. 십계명은 하나님의 거룩함을 설명하고 우리들에게 죄가 있다는 것을 범죄했다는 것을 깨닫게 해서 위에서 주신 거잖아요. Los 10 mandamientos nos fueron dados para explicarnos que Dios es el más santo y para hacernos también conocer que tenemos pecados, ¿no? 그래서 이 십계명을 천국 수준 하나님 수준으로 지킨다는 것은 불가능합니다. Así que para los hombres humanos es imposible que puedan guardar los 10 mandamientos perfectamente como el nivel de Dios. 여러분 제가 지금 십계명을 지켜라 지키지 마라 그런 얘기 하는 게 아니잖아요. No les estoy hablando de que ustedes guarden 10 mandamientos o no guarden 10 mandamientos. 그렇죠. No estoy hablando de eso, ¿verdad? 그러니까 십계명을 지켜서는 죄를 용서받는 것이 아니라고요. O sea, a lo que yo voy es que no pueden recibir perdón de los pecados por guardar los 10 mandamientos. 우리는 십계명을 통해서 내가 죄인이라는 것을 깨닫는 거예요. Solo a través de los 10 mandamientos llegamos a conocer que somos pecadores. 아, 내가 이 십계명을 다 어긴 죄인이구나. 내가 구원을 받아야 되는 사람이구나. 그걸 깨닫도록 이 십계명을 주신 거라고요. Diciendo así, yo soy el que pues violé todos estos 10 mandamientos, así que necesito recibir la salvación sin falta. Para ese propósito Dios nos ha dado los 10 mandamientos. 여러분, 십계명은 구원이 아닙니다. Los 10 mandamientos les digo que no son la salvación. 여러분, 침례는 구원이 아닙니다. Tampoco el bautismo es la salvación. 여러분, 침례는 받아야 될 자격이 있는 거예요. Para recibir entonces el bautismo tienen que también cumplir unos requisitos. 여러분, 우리가 오늘 배우는 하나님의 구원을 우리가 받고 우리가 거듭나야지 하나님의 자녀가 되거든요. Tienen que recibir la salvación, nacer de nuevo, pues para poder ser hijos de Dios a través de la palabra que vamos a aprender el día de hoy. 구원받은 사람이잖아요. Entonces ellos serán salvos, ¿no? 그 구원받은 사람이 앞으로 천국에 들어가는데 하나님의 자녀답게 살겠다. 하나님의 자녀가 됐으니까 하나님의 자녀답게 살겠다.
라는 것을 하나님 앞에 그리고 사람들 앞에서 외적으로 간증하는 게 침례예요. Ahora que han recibido la salvación, hasta que también vayan con Dios al cielo también, en el resto de su vida, ahora van a vivir dignamente como hijos de Dios. O sea, el significado de bautismo es el testimonio exterior de que van a vivir como hijos de Dios dignamente. 그런데 교회 다니는 사람들이 하나님께 구원을 안 받았는데 침례를 받는 거예요. Pero muchos congregantes de las iglesias todavía no han recibido la salvación, pero se han bautizado. 그래서 구원받았다는 거예요. Y dicen que ya son salvos ya que se bautizaron. 여러분 그것은 구원이 아닙니다. Eso no es la salvación. 여전히 물에 젖어 있는 죄인일 뿐입니다. Siguen siendo pecadores, pero ahora mojados. 여러분 침례를 1000번을 받아도 구원을 못 받으면 지옥에 가는 거예요. Aunque se hayan bautizado 1000 veces, si no han recibido la salvación, van a ir al infierno. 왜요? ¿Por qué? 죄 사함을 받은 적이 없잖아요. Es porque nunca han recibido perdón de pecados. 그렇죠. ¿No es así? 여러분 우리의 오늘 모든 관심은 내 죄를 하나님께서 어떻게 사해 주셨는지를 아는 겁니다. El día de hoy todo nuestro enfoque tiene que ser cómo Dios ha perdonado todos nuestros pecados, ha quitado todos nuestros pecados. 그래서 침례는 죄 사함을 받는 게 아니라고요. Así que a través del bautismo no se recibe perdón de los pecados. 죄를 용서받는 것이 구원입니다. O sea, recibir el perdón de todos los pecados es recibir la salvación. 여러분 어제 말씀드린 것처럼 회개는 구원이 아닙니다. Como les dije el día de ayer, el arrepentimiento tampoco es la salvación. 여러분 회개는 어제 우리가 말씀을 듣고 나는 정말 하나님 앞에 너무 많은 죄를 지었구나 깨달았잖아요. Como escuchamos anoche la palabra, escuchándola también nos dimos cuenta de que hemos cometido tantos pecados ante Dios, ¿no? 그래서 이 죄를 어찌할꼬 하고 하나님께 간절한 마음으로 하나님 죄를 용서해 주세요 하고 통회하는 마음이 있었잖아요. Así que tuvimos el corazón quebrantado diciendo pues a Dios como lo siguiente: Dios, ¿qué haremos con estos pecados, tantos pecados que hemos cometido? 여러분 그게 회개예요, 그게. Pues de tener ese corazón quebrantado por esos pecados, eso es el arrepentimiento. 여러분 그 회개하는 마음을 가지고 실제로 오늘 하나님의 구원을 통해서 구원을 받아야 돼요. Ahora que tiene el corazón arrepentido el día de hoy a través de la palabra, de verdad tienen que recibir la salvación. 그것이 여러분이 천국 갈 수 있는 자격이 된단 말입니다. Entonces de esta manera pues él está requisito para poder ir al cielo. 그것이 구원받는 겁니다. Esto es la manera de recibir la salvación. 어떤 사람들은 이렇게 꿈을 꾸고 구원을 받았다 그렇게 얘기하는 사람이 있습니다. Algunos hombres dicen que ya son salvos porque soñaron algo. 여러분 꿈은 구원이 아닌 꿈꾸는 것은 구원이 아닙니다. Tener sueño, también soñar algo, no es la salvación. 여러분 성경에 야곱이 꿈을 꾸고 요셉이 꿈을 꿨어요. Al ver la Biblia, Jacob y José soñaron. 하나님께서 그 사람들을 통해서 하나님을 증거하고 하나님께서 구원을 베푸셔야 되기 때문에 그들에게 특별히 꿈을 보여주신 겁니다. Especialmente a los dos, Dios les ha mostrado también los sueños para también usarlos, para también mostrarles la salvación a otros. Por eso les ha permitido especialmente los sueños. 근데 우리는 요셉이 아니잖아요. Pero nosotros no somos José 여러분 우리는 야곱이 아닙니다. ni Jacob. 여러분 우리를 성경에 나오는 인물로 일반화시키면 안 되는 거예요. O sea, no tienen que ustedes pensar que sean iguales a los personajes de la Biblia. 그래서 시편 73편에 꿈을 무시하라고 하셨습니다. Así que Salmo 73 dice que menospreciemos nuestro sueño. 그럼에도 불구하고 꿈을 해석하고 꿈을 꾸는 사람이 있다면 신명기 13장에 꿈꾸는 자는 죽이라고 했습니다. Aún así, pues si hay algunos hombres que insisten, se aferran a los sueños y creen en ellos, al ver Deuteronomio capítulo 13, dice que mueran esos hombres soñadores. 왜 그렇게 무서운 말씀하셨을까요? ¿Por qué creen que la Biblia dice así la palabra tan temible? 왜냐하면 꿈을 꾸고 꿈을 해석하고 꿈을 의지하면은 하나님 말씀을 의지 안 하거든요. Es porque si sueña y después interpretan esos sueños para confiar en ellos, ya no van a confiar ni creer en la palabra de Dios. 여러분 꿈꾸는 것은 구원이 아닙니다. O sea, les digo que el soñar o el haber soñado no es la salvación. 여러분 방언은 구원이 아니에요. Hablar en lengua tampoco es la salvación. 여러분 고린도전서 14장에 보면 사람들이 모르는 말로 방언을 하면은 교회에서는 하지 말라고 하셨습니다. Primero de Corintios capítulo 14 dice que si uno empieza a hablar en lengua, algún idioma extraño que no deja entender a otros, en la iglesia no hablen en lengua. 여러분 귀신도 방언하게 해요. Todavía los demonios te hacen hablar en lengua. 여러분 방언은 구원이 아닙니다. O sea, hablar en lengua tampoco es la salvación. 여러분 마태복음 7장에 보면 어떤 사람들이 와가지고
예수님께 와서 자기가 기적을 하고 귀신을 쫓아냈다는 거예요. Al ver Mateo capítulo 7, unos hombres se le acercaron a Jesucristo y dijeron así: hemos hecho los milagros echando fuera los demonios. 근데 그 사람들은 구원을 못 받았기 때문에 예수님께서 나를 떠나가라 그랬습니다. Pero ya que ellos no fueron salvos, así que Jesucristo les dijo: apartaos de mí. 여러분, 기적은 구원이 아닙니다. O sea, haber hecho hacer los milagros tampoco es la salvación. 요한복음 16장에 보면 마귀가 귀신이 얼마나 많은 기적을 행해서 사람들을 미혹하는지 모릅니다. Al ver San Juan capítulo 16 también cuántos milagros Satanás y los demonios hacen para engañar a los hombres. 여러분, 그래서 십계명은 구원이 아닙니다. Así que les digo que los 10 mandamientos, guardarlos no es la salvación. 여러분, 침례는 구원이 아닙니다. El bautismo tampoco es la salvación. 회개는 구원이 아닙니다. El arrepentimiento tampoco es la salvación. 꿈도 방언도 기적도 구원이 아닙니다. Soñar, hablar en lengua, también hacer milagros tampoco es la salvación. 지금 제가 무엇을 말씀드렸냐면은 사람 편에서 할 수 있는 것은 사람 편에서 자기 죄를 사하기 위해서 할 수 있는 것은 아무것도 없다는 겁니다. ¿Qué es lo que les acabo de hablar a ustedes? De parte de los hombres no podemos hacer nada, ninguna obra para recibir la salvación. 그런데 교회 다니는 사람일수록 뭔가를 자꾸 하려고 해요. Pero si son congregantes de unas iglesias durante algo de tiempo, todavía quieren hacer algo. 자기가 죄가 있는데 하나님의 은혜를 잘 모르기 때문에 자기가 뭔가를 하려고 하는 겁니다. Tienen pecados, pero ya que no conocen la gracia de Dios, así que de su parte también quieren poner algo. 그래서 여러분 아셔야 돼요. Así que deben saber ustedes, 여러분 교회 안 다니고 지옥 가는 사람들 많습니다. deben saber que todavía hay muchos hombres que van a ir al infierno sin ser congregantes de las iglesias. 그런데 교회 다니고도 지옥 가는 사람들이 많습니다. Pero les digo que todavía hay muchos hombres que van a ir al infierno ahora siendo congregantes de las iglesias, 이런 가짜 구원을 가지고 있거든요. ya que tiene esa falsa salvación. 그래서 죽음을 건너가면은 자기가 구원 못 받았다는 사실을 알고 소스라치게 놀라는 겁니다. Así que después de la muerte, conociendo que ellos no habían recibido la salvación, se van a quedar muy espantados. 여러분 기억하세요. ¿Recuerdan ustedes? 우리가 구원받기 위해서 우리가 할 수 있는 일은 아무것도 없습니다. O sea, de nuestra parte, para recibir salvación no podemos hacer nada. 그래서 마태복음 19장에 제자들이 어느 날 예수님에게 물었습니다. Así que Mateo capítulo 19, un día sus discípulos le hicieron la pregunta a Jesús. 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있습니까? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? 예수님께서 말씀하셨습니다. Jesús les contestó: 사람으로는 할 수 없으되 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 하나님께서는 사람의 죄를 구원할 수 있다는 겁니다. O sea, de Dios es el que puede quitar, salvar los pecados de los hombres. 하나님께서는 사람의 모든 죄를 하나님이 다 갚아줘 줄 수 있다는 O 겁니다. sea, Dios es quien puede pagar todos los pecados de los hombres. 그래서 이 성경 안에 하나님이 우리 죄를 다 갚아주신 사실이 성경에 있는 거예요. Así que la Biblia habla del hecho, de cómo los pecados de los hombres han sido perdonados, quitados. 그래서 그 사실을 배워야 되는 거예요. Así que les toca aprender, tienen que aprender este hecho. 그리고 확실히 알아야 되는 Y 거예요. tienen que conocer exactamente. 확실히 알면은 우리가 믿지 말라고 해도 믿어지는 거예요. Cuando lo conozca exactamente, aunque se les diga que no crean, pues van a creer, 왜냐하면 사실이기 때문에. ya que es el hecho. 그래서 사람은 어떻게 구원을 받냐? 믿음으로 구원을 받는 거예요. Así que los hombres, ¿de qué manera podemos recibir salvación? Por la fe. 우리 죄를 다 사해 주신 그 하나님이 하신 일을 우리가 믿고 구원을 받는 거라고. Creyendo en el hecho que hizo Dios para quitar todos nuestros pecados, creyendo en ese hecho podemos ser salvos. 그러니 구원은 제가 여러 번 말씀드리지만 구원은 선물 받는 거예요. Así que como les he hablado varias veces, recibir la salvación es como si recibieran el regalo. 그래서 구원받는 것이 어려운 게 아니다 말입니다. Así que les digo que recibir la salvación no es algo difícil, 어렵지 않기 때문에 하나님이 모든 사람이 구원받을 수 있다고 했어요. ya que no es difícil, así que Dios ha dicho que todos los hombres del mundo pueden ser salvos. 그래서 우리는 오늘 하나님께서 주신 일을 우리가 배우고 믿어야 됩니다. Así que el día de hoy vamos a aprender lo que Dios ha hecho por nosotros y creer en ese. 예, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 여러분, 오직 우리가 어제 배운 대로 모든 사람은 아담의 후손입니다. Como aprendimos anoche, todos los hombres del mundo son descendientes de Adán. 그래서 일평생 우리는 그 죄성을 가지고
마음으로 또 몸으로 또 부지 중에 또 죄를 짓는 거예요. Así que en toda nuestra vida teniendo esa naturaleza pecaminosa con nuestra mente, con el corazón, con el cuerpo y también a veces sin querer cometemos pecados. 분명히 모두가 죄인이거든요. Seguramente todos los hombres del mundo son pecadores, 근데 이 말씀에서는 의인이 있다는 거예요. 의인이. pero esta palabra dice que también hay justos. 근데 의인이 어떻게 되냐? Pero ¿cómo pueden ser justos entonces? 예, 믿음을 가짐으로써 Por la fe. 하나님께서 내 모든 죄를 사해 주신 그 사실을 믿음으로써 의인이 되는 거예요. Por creer en el hecho de que Dios haya quitado todos nuestros pecados para siempre, así pueden ser justos. 그래서 우리 죄를 다 용서받으면요. 우리가 하나님 앞에 재판받으러 이렇게 서잖아요. Así que una vez que reciban el perdón de todos sus pecados, cuando estén de pie delante de Dios para recibir juicio, 근데 죄를 다 용서받은 사람으로 드러나면은 죄가 없는 사람으로 드러나는 거잖아요. pero cuando Dios vea que todos sus pecados ya están perdonados, eso significa que ya no son pecadores, sino ya son inocentes, ¿no? 그래서 합법적으로 우리는 천국에 갈 수 있는 거예요. De esta manera legalmente van a poder ir al cielo, ya que todos sus pecados les fueron perdonados. 그래서 그러면은 우리가 믿음을 가져야 되는데 Entonces hay que tener la fe. 우리가 어제 회개하는 마음을 가지고 우리가 믿음을 가져야 되는데 무엇을 믿어야 되냐는 겁니다. Con el corazón arrepentido tenemos que tener la fe. Ahora, la cuestión sería, ¿qué es lo que tenemos que creer? 성경은 이렇게 말씀합니다. La Biblia dice, 함께 읽겠습니다. leemos juntos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 여러분 회개로 끝나면 안 되잖아요. No solamente tienen que terminar con el arrepentimiento. 예, 예수님께서 지금 천국 가는 방법을 말씀하시는 거예요. Jesucristo aquí habla acerca de la manera de cómo ir al cielo. 예, 죄를 깨닫고 그것을 회개하고 복음을 믿으라는 거예요. Conociendo sus pecados, arrepintiéndose de ellos, ahora deben creer en el Evangelio. 그럼 복음은 뭘까요? Ahora, ¿qué es el Evangelio? 여러분 복음은 하나님께서 우리 죄를 사해 주신 그 사실이에요. El Evangelio es el hecho de que Dios haya quitado nuestros pecados. 이해가세요? ¿Sí me doy a entender? 여러분 우리가 회개하고 복음을 믿는다는 그 복음이 뭐냐면은 하나님께서 우리 모든 죄를 갚아주신 그 사실을 믿는 거예요. Debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio para creer? Hay que creer en el hecho de que Dios haya perdonado, quitado todos nuestros pecados. 그래서 우리가 복음을 배우면은 우리 죄가 없어졌다는 사실을 알게 돼요. Así que cuando aprendamos el Evangelio vamos a poder saber que se nos quitaron nuestros pecados. 그래서 사도행전 3장에 이렇게 말씀합니다. Así que Hechos capítulo 3 dice así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. 우리가 회개를 하고 우리가 복음, 그러니까 하나님께서 내 모든 죄를 갚으신 그 사실을 알고 믿으면 아 진짜 내 죄가 하나님 은혜 때문에 하나님 덕분에 내 죄가 없어졌구나, 죄를 다 없어지게 할 수 있단 말입니다. Después de arrepentirnos, una vez que realmente conozcamos y creamos en este hecho de que Dios haya quitado nuestros pecados para siempre, de esta manera entonces seremos salvos. 그래서 우리가 복음을 오늘 배울 겁니다. Así que el día de hoy vamos a aprender del Evangelio. 예, 복음은 하나님께서 우리 죄를 영원히 용서해 주신 사실입니다. El Evangelio es el hecho de que Dios haya perdonado nuestros pecados eternamente. 예, 달리 말하면 복음은 하나님께서 우리 모든 죄를 갚아주신 사실입니다. En otras palabras, el Evangelio es el hecho de que Dios haya pagado todos nuestros pecados para siempre. 그래서 죄를 어떻게 갚는지가 아주 중요한 거예요. Así que es importante que conozcan así de qué manera Dios pagará nuestros pecados. 여러분 죄는 어떻게 갚는 걸까요? ¿De qué manera creen que se pagan los pecados? 하나님은 죄를 어떻게 갚으실까요? ¿De qué manera creen que Dios pagará nuestros pecados? 여러분 이 말씀이 이 죄를 갚는 방법입니다. Esta palabra, la que ven, es la manera de cómo pagar sus pecados. 로마서 6장 함께 읽겠습니다. Romanos capítulo 6, leemos juntos. Porque la paga del pecado es muerte. 히브리서 9장도 함께 읽겠습니다. Hebreos 9 también leemos juntos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 여러분 우리가 지은 죄는 하나님 앞에 너무 악한 것이고 끔찍한 것이기 때문에 반드시 피를 흘려서 죽어야 됩니다. Los pecados que hemos cometido son tan terribles y tan abominables, así que por ellos tienen que morir derramando la sangre. 여러분 그런데 왜 하나님께서는 우리 대신에 이 법대로 죄값을 갚으시려고 하실까요? Entonces, ¿por qué creen que Dios también así quiere pagar nuestros pecados según esta ley por nosotros? 왜 우리 대신에 하나님께서는 왜 이 하나님의 법을
이렇게 지키셔가지고 우리 죄값을 갚으려고 하실까요? ¿Por qué creen que Dios quiere pagar nuestros pecados guardando, cumpliendo esta ley por nosotros? 그것은 이 법을 우리들에게 적용하면요, 우리가 죽고 지옥 가야 돼요. Es porque si se aplicara esta ley a nosotros, vamos a morir y vamos a ir al infierno. 그래서 하나님 편에서 우리 대신에 이 법을 지켜서 우리 죄값을 갚으려고 하신다고요. Así que de parte de Dios, Él es quien quiere también cumplir esta ley para pagar nuestros pecados. 그래서 하나님께서는 처음부터 십계명을 주실 때 십계명과 함께 이 대속법이라는 것을 주셨어요. Así que desde el principio, cuando también Dios ha dado los 10 mandamientos, junto con ellos ha dado otra ley que se llama la ley de expiación. 달리 말하면 우리 이 죄를 깨닫도록 십계명을 주심과 동시에 그 죄를 깨달은 사람들이 죄를 용서받을 수 있도록 그 죄를 용서받는 법, 이 대속법을 주셨다고요. O sea, en otras palabras, Dios también nos ha dado los 10 mandamientos por los cuales podemos conocer que somos pecadores, pero a la vez también nos ha dado la ley de expiación para que ahora sus pecados sean perdonados, ahora que reconocieron que tienen pecados. 그래서 출애굽기 20장부터 24장까지 보면은 십계명하고 그리고 사람들 사이에 지켜야 될 법을 주셨거든요. Al ver Éxodo capítulo 20 hasta capítulo 24, además de los 10 mandamientos, Dios también les ha dado otras leyes que se tienen que guardar entre los humanos. 근데 하나님은 그 법을 주실 때 그 법을 다 어길 수밖에 없는 우리 죄인이라는 걸 아시는 거예요. Pero cuando Dios les dio estos mandamientos, Dios ya sabía que son pecadores que iban a también quebrantar o violar todos estos mandamientos. 그래서 출애굽기 25장부터 40장까지는 죄를 어떻게 용서받는지 하나님께서 대신 죄를 갚아주는 그 대속법을 또 주신 거예요. Así que a partir de Éxodo capítulo 25 hasta capítulo 40, Dios también ha dado otra ley que se llama la de la expiación para hacerles saber de qué manera Dios pagará, quitará los pecados. 왜 이 대속법을 주셨냐면은 우리를 구원하시기 위해서는 이 방법밖에 없어요. ¿Por qué les ha dado esta ley de expiación? Porque esto es la única manera para que seamos salvados de los pecados. 여러분, 하나님께서 우리를 구원하시는 방법은 이 방법밖에 없다고요. La manera de la que Dios salva a nosotros es esta, únicamente. 그리고 우리가 죄를 용서받고 천국 갈 수 있는 방법은 이 방법밖에 없기 때문에 Y 그래요. la manera de la que podemos recibir perdón de los pecados e ir al cielo es esta nada más, únicamente. 그래서 하나님의 증인이 이스라엘이잖아요. Los israelitas son testigos de Dios, ¿no? 그래서 하나님께서는 이 법을 우선 모형으로 이스라엘 민족에게 주셨어요. Así que Dios también les ha dado esta ley como una sombra modelo primero a los israelitas. 그래서 이스라엘 민족의 그 죄를 갖다가 대속법, 그러니까 짐승에게 그 죄를 옮기셔가지고 그 짐승을 대신 죽게 하고 이스라엘 민족의 죄를 용서해 주셨다고요. ¿De qué se trata la ley de expiación? Una vez que Dios ha visto los pecados de los israelitas, los ha trasladado también al animal y después le hace morir a ese animal para que el pecado de los israelitas sea perdonado. 여러분, 죄는 반드시 피 흘려서 죽어야 됩니다. En cuanto al pecado, sí o sí tiene que morir derramando la sangre. 여러분, 이 법은 아주 중요한 법입니다. Esta ley es tan importante. 죄를 용서받기 위해서는 이 법을 확실하게 알고 있어야 돼요. Para recibir perdón de los pecados, sin falta tienen que conocer esta ley. 그러니까 우리의 죄는 반드시 피를 흘려서 죽어야지만 그것이 갚아지고 용서된다고요. O sea, en cuanto a nuestros pecados, sin falta tienen que morir derramando la sangre para recibir perdón de los pecados y ser pagados. 그래서 사람의 그 일평생에, 그러니까 사람의 그 이스라엘에 가지고 있는 그 민족의 그 죄를 짐승에게 옮기게 하신 것도 그것도 하나님의 법입니다. Así que también que Dios haya trasladado los pecados del pueblo de Israel también a los animales fue la ley de Dios. 그런데 이게 법이 모형인 거예요. Pero esta ley con el animal es la sombra. 왜냐하면 죄를 사람이 지었잖아요. Porque los hombres son los que han cometido pecados, ¿no? 근데 사람이 죄를 지었으면 사람이 갚는 게 맞거든요. Si los hombres cometieron pecados, entonces ellos son los que deben pagar. 그래서 창세기 9장에 보면 사람이 죄를 지었으면 사람이 그 피를 흘려야 된다 그렇게 말씀하셨습니다. Así que Génesis 9 dice, si un hombre cometió pecado, entonces él mismo tiene que también derramar la sangre. 그래서 이스라엘 민족도 이 사실을 알고 있었어요. Los israelitas también sabían esta verdad. 그래서 이 짐승이 죽는 것은
죄가 어떻게 용서되는지 원리를 하나님이 설명하시는 거다 알고 있었습니다. Así que los israelitas también sabían que el hecho de que muera ese animal es para explicarles acerca del principio, la regla de cómo sus pecados van a ser perdonados. 그래서 죄 없는 짐승이 지금 이스라엘 민족의 죄 때문에 죽잖아요. Un animal que no tiene ningún pecado murió por pecado de los israelitas, ¿verdad? 그런데 이제 먼 훗날 하나님께서 세상 모든 사람들의 죄를 다 갚아주실 죄 없는 사람을 보내주시는 것을 예표로 생각을 하고 기다리면서 이 짐승을 잡아 죽였다고요. Pero pensando también que en un futuro lejano también vendría también un Mesías para morir y derramar la sangre para quitar el pecado de los israelitas. O sea, esperando a Mesías, así estaban dando esta ofrenda con los animales. 그래서 짐승을 이렇게 대신 죽여서 죄를 용서받는 것은 1년짜리만 이렇게 하나님께서 유효하게 하신 겁니다. Así que el hecho de que ellos hayan matado los animales para recibir el perdón de los pecados tenía efecto esta ofrenda solo un año. 그래서 이거는 진짜 죄 사함을 받는 것이 아니라고 말씀하셨습니다. Así que Dios ha dicho que esta manera no es verdadera para recibir perdón de pecados. 히브리서 10장 1절입니다. Hebreos capítulo 10, versículo 1. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 여러분, 이 말씀에서 율법은 이스라엘이 행한 대속법을 말하는 겁니다. Al ver esta palabra, la ley, se refiere a la ley de expiación que los israelitas también así guardaban o cumplían. 그 대속법은 대신 죽는 법이잖아요. ¿De qué se trata la ley de expiación? Uno muere por otro. 그래서 사람의 죄 대신에 짐승이 대신 피를 흘려서 죽었잖아요. O sea, por pecado de los hombres, los animales morían derramando la sangre, ¿no? 그런데 그렇게 해서는 진짜 죄가 다 용서되는 게 아니라고 말씀하시는 거예요. Pero Dios dice que de esta manera, pues no que sus pecados puedan ser perdonados. 그래서 그것을 그림자고 참 형상이 아니라고 했습니다. Por eso dice que es la sombra, o sea, no fue la imagen verdadera misma. 그래서 죄 없는 짐승이 죽어도 모든 사람의 죄가 용서되는 것은 아닌 거예요. Aunque un animal que no tiene ningún pecado muera, no que el pecado de todos los hombres del mundo de esta manera sea perdonado. 그래서 하나님께서 모든 사람을 구원하시기 위해서 하나님께서 한 사람의 의인을 준비해 주시겠다고 약속을 하셨습니다. Dios ha prometido que para salvar también a todos los hombres del mundo, Él tendría también preparado a un hombre justo. 히브리서 10장 5절입니다. 함께 읽겠습니다. Hebreos capítulo 10, versículo 5, leemos juntos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 여러분 지금 이 말씀은 하나님께서 한 몸은 완전한 한 사람의 의인을 준비해 주시겠다는 말입니다. Esta palabra habla de que Dios también prepararía en este caso un cuerpo. Un cuerpo se refiere a un hombre justo que no tiene ningún pecado. 여러분 로마서 3장에 보면은 이 세상에 의인은 없나니 하나도 없도다 그렇게 말씀하셨습니다. Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni aun uno en este mundo. 여러분 이 세상에 있는 모든 사람들은 아담의 후손입니다. Todos los hombres que viven en este mundo son descendientes de Adán. 그래서 모든 사람은 아담의 후손이라는 말은 모든 사람이 죄인이다 말입니다. Que todos los hombres del mundo sean descendientes de Adán significa que son todos pecadores. 그러니까 세상에서는 사람의 죄를 대신해 가지고 죽을 사람이 한 사람도 없어요. O sea, en este mundo no hay ni un hombre que pueda morir por pecados de otros hombres. 자격이 없는 거예요. O sea, ni se lo merece. 죄 없어야지 다른 사람의 죄를 받는 이렇게 대속을 하는데 모두가 죄가 있잖아요. Imagínense, para empezar, no tiene que tener ningún pecado para poder morir por pecado de otros. Pero el problema es que todos tenemos pecados, ¿no? 그러면은 하나님께서 한 몸을 예비하시겠다 이 말은 무슨 말일까요? Entonces, ¿a qué se refiere que Dios tendría preparado a un cuerpo? 여러분 세상에는 전부 다 죄인밖에 없는데 하나님이 한 사람의 의인을 준비하시겠다 이게 무슨 말이냐고요? Todos los hombres del mundo son pecadores, pero Dios tendría preparado a un cuerpo, o sea, a un hombre justo. ¿A qué se refiere este? 여러분 이 말씀은요 하나님이 직접
사람이 되어 가지고 세상에 오셔 가지고 우리를 구원하시겠다는 말입니다. El significado de esta palabra es que Dios mismo también así va a ser un hombre y va a venir a este mundo para salvar a los hombres. 하나님이 사람 되어 오시겠다는 거예요. O sea, Dios sería hecho un hombre y vendría 우리 모든 사람의 죄를 가져가시려고 para llevar el pecado de todos nosotros, 구원자로서 siendo Salvador. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 이 말씀처럼 오직 사람을 구원하실 수 있는 분은 하나님이십니다. Como dice esta palabra, el único ser que puede salvar a los hombres es solo Dios. 근데 하나님께서는 우리를 구원하시는 것이 가능해요. Pero para Dios es posible que pueda salvar a los hombres nosotros. 왜냐하면 하나님께서는 우리를 구원하시고자 하는 마음이 있거든요. Es porque Dios tiene el corazón voluntario con el cual quiere salvar a nosotros. 우리 영혼을 지으신 분이잖아요. Es quien ha creado nuestro espíritu, ¿no? 영혼의 아버지잖아요. Es el padre de nuestro espíritu, ¿no? 한 사람도 지옥 가기를 원치 않으시잖아요. No quiere que ninguna persona se vaya al infierno, ¿no? 때문에 하나님께서는 우리를 구원하실 수 있는 마음이 있어요. Así que Dios primero tiene el corazón voluntario de querer salvarnos. 그리고 하나님께서는 능력이 있어요. También Dios tiene el poder. 왜냐하면 하나님은 우주 만물을 창조하신 분이잖아요. Es quien también ha creado los cielos, la tierra, universo, Dios. 그 하나님께 이 세상에 사람으로 오실 수 있는 거예요. Así que ese Dios todopoderoso también puede venir a este mundo siendo hombre. 하나님은 영원히 거룩하신 분이잖아요. Dios es el más santo para siempre, ¿no? 그 하나님이 사람으로 오신다면 그 사람에게는 죄가 없잖아요. Si ese Dios entonces viniera como hombre a este mundo, no tendría ningún pecado. 그렇게 실제로 오신 분이 예수님입니다. En realidad, el que vino de esta manera a este mundo fue Jesús. 여러분, 예수님의 이름이 임마누엘입니다. El nombre de Jesús es Emmanuel. 임마누엘은 무슨 뜻이에요? ¿Saben cuál es el significado de Emmanuel? 하나님이 사람과 함께 계시답니다. Dios con nosotros. 이 세상에 예수님이 오셨는데 그 예수님의 이름이 하나님이 우리와 함께 계시다는 거예요. A este mundo Jesucristo vino, pero su nombre es Dios con nosotros. 이사야 7장에 보면 처녀가 잉태해가지고 아들을 낳는데 그 이름을 임마누엘을 하리라 그랬습니다. Al ver Isaías capítulo 7 dice, una virgen concebirá y dará luz a su hijo, a un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. 예, 그 말씀 그대로 마태복음 1장에 예수님께서는 처녀의 몸을 통해서 나오신 거예요. Tal como dice esta palabra al ver Mateo capítulo 1, de verdad Jesucristo fue concebido en el vientre de una virgen y nació. 그러니 예수님께서는 남자와 상관없이 세상에 오신 거예요. Así que Jesucristo vino a este mundo sin tener que ver con el varón. 여러분, 남자와 상관없다는 말은 아담과 상관없다는 말입니다. Que no tiene nada que ver con varón significa que no tiene que ver con Adán. 아담과 상관없다는 말은 예수님은 죄와 상관이 없다는 겁니다. Que no esté relacionado con Adán significa que no tiene que ver con el pecado. 예수님은 하나님이십니다. Ya que Jesús es Dios. 요한복음 8장에 보면 유대인들이 예수님에게 물었습니다. Al ver San Juan capítulo 8, los judíos le hicieron la pregunta a Jesús. 네가 누구냐? ¿Tú quién eres? 예수님께서 말씀하셨습니다. Jesús dijo, 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라. yo soy el que os he hablado desde el principio. 나는 너희 조상 아브라함에게 말씀했다. Yo soy el que también le he hablado a vuestro padre Abraham. 그리고 너희 조상 야곱 그리고 이삭 야곱에게 말한 사람이다. 말한 분이다. Yo soy el que le he hablado también a vuestro padre Isaac y Jacob. Así se lo dijo. 그리고 다윗에게 말한 분이다. Y también yo soy el que le he hablado a David. 예수님은 자신을 하나님이라고 말씀하시는 겁니다. O sea, Jesucristo se presentó a sí mismo que él era Dios. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Y Jesús dijo así. 너희 조상 아브라함이 나의 때 볼 것을 보고 기뻐하다가 보고 즐거워하였느니라 그랬다. Así les dijo. Vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día. 유대인들이 깜짝 놀랐습니다. Los judíos se quedaron muy sorprendidos. 네 나이 아직 50이 안 됐는데 우리 조상 아브라함을 보았느냐? Tú ni tienes más de 50 años, pero has visto a nuestro padre Abraham. 예수님께서 말씀하셨습니다. Jesucristo les dijo, 내가 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라. de cierto os digo que antes de que naciese vuestro padre Abraham, soy yo. 내가 있느니라는 말은 여호와를 뜻하는 말입니다. Yo soy yo, significa que yo soy Jehová. 하나님의 이름이 나는 스스로 있는 자니라 그렇게 말씀하셨거든요. Es porque el nombre de Dios es soy el que soy. 예수님이 나는 있느니라 그랬습니다. Por eso Jesucristo dijo, soy yo. 그러니까 예수님이 누구냐면 하나님이셔요. O sea, ¿quién es Jesús? Es Dios. 그래서 요한일서 5장에 보면 예수님은 참 하나님이시요 영생이시라 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso al ver 1 de Juan capítulo 5 dice que Jesucristo es Dios verdadero y la vida eterna, así dice. 여러분 실제로
하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 세상에 오셨습니다. En realidad, Dios vino a este mundo para salvarnos. 예, 그 예수님이 오신 목적이 성경에 기록이 되어 있습니다. El propósito de la venida de Cristo está escrito en la Biblia. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 여러분 모든 사람이 받을 만한 말이라고 했습니다. Dice palabra fiel, digna de ser recibida por todos. 여러분 모든 사람이 죄인입니다. Todos son pecadores. 예, 죄인이 어디 있습니까? ¿Dónde están los pecadores? 여기 있잖아요. Aquí están. 지옥 갈 죄인이 세상에 있기 때문에 하나님은 이 세상에 오신 겁니다. Ya que los pecadores que van a ir al infierno están en este mundo, así que Cristo vino al mundo. 그 방법밖에 없기 때문에 Eso fue la única manera. 우리 죄를 사하실 수 있는 분은 오직 하나님밖에 없으세요. El único ser que puede quitar nuestros pecados es solo Dios. 그 하나님이 우리가 지옥 가기를 원치 않으십니다. Este Dios no quiere que vayamos al infierno. 그래서 하나님이 직접 우리를 구원하시기 위해서 세상에 오셨습니다. Así que Dios mismo vino a este mundo para salvarnos. 예수님은 우리 각 사람을 위해서 오신 거예요. Jesús vino para cada uno de nosotros. 그렇기 때문에 지금부터 예수님 세상에 오셨다면 우리는 확인해야 될 게 있습니다. Si realmente Jesús vino a este mundo, ahora nos toca checar algo. 여러분 예수님이 세상에 오셨다면 우리 죄를 갚는 것이 예수님께서 하셔야 되는 거예요? 아니면 우리가 해야 되는 거예요? Si Jesucristo vino a este mundo, entonces ¿quién de los dos creen que tienen que quitar los pecados? ¿Nosotros o Jesús? 누가 해야 돼요? ¿Quién de los dos tiene que quitar los pecados? 여러분 우리가 우리 죄를 사하기 위해서 할 수 있는 것은 아무것도 없다니까요. Les digo que no podemos hacer nada para quitar nuestros pecados. 우리는 우리 스스로 지옥 갈 확률이 100%예요. Al 100% vamos a ir al infierno, ya que no podemos hacer nada. 우리는 오직 쳐다볼 수 있는 분은 하나님밖에 안 계셔요. ¿A quién tenemos que mirar para así pedirle la salvación? Es solo Dios, 우리를 지으셨잖아요. ya que nos ha creado, 우리 영혼의 아버지잖아요. ya que es el Padre de nuestro espíritu, 우리 어머니보다 우리를 더 사랑하시거든요. es el que nos ama más de lo que nuestra madre nos ama. 그 우리를 지옥 가기를 원치 않으시고 No quiere que vayamos al infierno, 우리를 구원하시는 분이 하나님이시기 때문에 ya que Dios es quien nos salva, 그분이 사람으로 오셨기 때문에 fue hecho carne y vino al mundo. 그분이 우리 죄를 갚아주시면 우리 죄를 갚는 것이고 갚지 않으시면 우리는 지옥 가야 되는 겁니다. Así que si Él paga nuestros pecados, no serán perdonados nuestros pecados y de esta manera vamos a ir al cielo. Pero si no paga, ya que no podemos hacer nada, vamos a ir al infierno. 그래서 예수님께서 세상에 오셔서 무슨 일을 하셨는지 우리가 성경을 통해서 확인하겠습니다. Ahora por medio de la Biblia vamos a checar qué es lo que Cristo hizo cuando vino a este mundo. 지금부터 배우는 말씀을 통해서 여러분들이 여러분의 모든 죄가 다 용서됐는지 용서가 안 됐는지 확인하고 그것을 믿으시기 바랍니다. A través de la palabra que vamos a aprender de este momento, se les pide que ustedes vayan, vean y que también verifiquen que si realmente los pecados de ustedes les fueron perdonados o no. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 여러분 하나님이 사람 되오신 분이 예수님이십니다. O sea, siendo Dios el que fue hecho carne y vino al mundo es Jesús. 예수님은 우리를 구원하러 오셨다고 디모데전서 1장에서 배웠습니다. Ya aprendimos en 1 de Timoteo capítulo 1 que Cristo vino al mundo para salvar a nosotros. 여러분 구원이 무슨 뜻이에요? ¿Cuál es el significado de la salvación? 구원은 죄 사함입니다. La salvación es el perdón de los pecados. 예수님께서 세상의 죄를 가지고 가셨답니다. Cristo se llevó el pecado del mundo. 예수님께서 세상의 죄를 가져가시고 그 죄값을 갚으셨다는 겁니다. Dice que Cristo quitó el pecado del mundo para pagarlo. 그러면은 예수님께서 세상 죄를 가지고 가셨을 때 우리 죄가 그 세상 죄 안에 들어가 있을까요, 없을까요? Entonces, cuando Cristo se llevó, quitó el pecado del mundo, ¿creen que en el pecado del mundo nuestros pecados estaban incluidos ahí o no? 여러분 그것을 알기 위해서는 세상 죄, 성경에 기록된 이 세상 죄의 의미를 아셔야 돼요. Para saber tienen que saber el significado, concepto del pecado del mundo del cual la Biblia habla. 여러분 하나님 거짓말 안 Es 하시잖아요. porque Dios no miente, ¿no? 예수님이 세상 죄를 가져가셨으면 세상 죄를 진짜 가져가신 거거든요. Si Cristo dice que quitó el pecado del mundo, en realidad se lo quitó. 그러면 우리가 알아야 될 것은 그 세상 죄 안에 내가 죽을 때까지 내 모든 죄가 그 세상 죄 안에 있냐 하는 겁니다. Ahora lo que tenemos que checar y también así saber es cuando Cristo quitó el pecado del mundo, que si en el pecado del mundo todos nuestros pecados que vamos a cometer hasta el día de la muerte estaban incluidos ahí. 여러분 세상 죄라는 말은
사람이 세상에 살면서 짓는 죄를 세상 죄라고 말을 하는 겁니다. El significado del pecado del mundo es el pecado que los hombres del mundo cometen en lo que viven en este mundo. 이해가세요? ¿Sí me explico? 여러분, 세상 죄는 사람이 세상에 살면서 짓는 죄를 세상 죄라고 한다고요. El pecado del mundo es el pecado cometido por todos los hombres del mundo en lo que viven en este mundo. 여러분, 우리가 어디서 태어났습니까? ¿En dónde nacimos? 세상에서 태어났습니다. En el mundo. 어디서 살고 있어요? ¿En dónde estamos viviendo? 세상에 살고 있어요. En el mundo. 여러분, 어디서 죽습니까? ¿En dónde van a morir ustedes? 세상에서 죽는 거예요. Pues en el mundo. 그러면 우리가 태어나서 죽을 때까지 어디에서 죄를 짓는 겁니까? Entonces, desde el nacimiento hasta el día de la muerte, ¿en dónde nosotros vivimos cometiendo pecados? 예, 세상에서 죄를 짓는 En 거예요. el mundo cometemos pecados. 그러니 내에, 과거에, 지금 현재, 미래의 모든 죄는 세상 죄에 들어가요, 안 들어가요? Entonces, ¿creen que todos los pecados de ustedes, tanto los de pasado, presente y futuro, están incluidos en el pecado del mundo o no? 여러분, 이것을 이해 못하는 사람들이 너무 많아요. De verdad, hay muchos hombres que no pueden entender esta parte. 여러분, 죄송하지만 목사들 중에서도 이 말을 이해 못하는 사람들이 있어요. Una disculpa, pero aún siendo unos pastores, hay algunos que no saben entender esta palabra. 여러분, 우리는 이 성경 말씀을 하나님 편에서 이해를 하셔야 됩니다. Tienen que entender esta palabra de Dios, de parte de Dios. 여러분, 하나님께서는 세상 모든 사람들의 죄를 아세요. Dios conoce el pecado de todos los hombres del mundo, ¿verdad? 여러분, 하나님께서는 세상 끝날까지 역사를 아시잖아요. Dios conoce hasta el fin de la historia de la humanidad. 그래서 우리가 이틀 전에 미래 역사까지 다 배웠잖아요. Así que antier hemos aprendido hasta también el fin de la historia de la humanidad. 미래를 아시는 하나님이시기 때문에 그렇게 말씀을 가르쳐 주시는 거예요. Ya que Dios conoce todo el futuro, así que nos enseña esta palabra. 여러분, 우리는 미래의 죄를 모릅니다. No sabemos acerca de pecados de futuro. 우리는 미래에 우리가 어떻게 살아가는지를 몰라요. No sabemos de qué forma o manera vayamos a vivir en el futuro. 근데 하나님께서 우리가 죽을 때까지 어떻게 살지를 아실까요, 모르실까요? Pero ¿creen que Dios sabe de qué manera vamos a vivir hasta el día de la muerte o no? 아셔요. Sí sabe. 여러분이 무슨 죄를 지을지도 아십니다. También Dios sabe qué pecados van a cometer ustedes en el futuro. 여러분이 미래에 여러분이 마음으로, 여러분이 생각으로, 몸으로 어떤 죄를 지을지 하나님 다 아셔요. Dios sabe todo acerca de qué pecados ustedes van a cometer en el futuro, tanto con su corazón, mente, con su cuerpo. 근데 하나님께서는 영혼의 아버지시기 때문에 그렇게 죄를 짓고 살아가는 우리를 불쌍히 여기신다고요. Ya que Dios es el Padre de nuestro espíritu, tiene misericordia de cada uno de nosotros que vivimos cometiendo pecados. 여러분, 우리는 하나님께 우리 죄를 맡아달라고 부탁한 적이 없습니다. Ni le hemos pedido previamente a Dios que quitara nuestros pecados. 여러분, 예수님께서 이렇게 세상 죄를 지고 가시는 것은 일방적인 사랑이에요. Que Jesucristo haya quitado el pecado del mundo fue su amor, así incondicional. 그러니까 일방적인 구원이라고요. Fue su salvación incondicional. 어떻게 예수님께서는 우리 세상 모든 죄를 가져갈 수 있을까요? ¿Cómo es posible que Jesucristo haya podido quitar el pecado de todo el mundo? 왜냐하면은 하나님께서 예수님에게 그 죄를 맡기셨기 때문에 그래요. Es porque Dios le encargó este pecado del mundo a Jesús. 여러분, 예수님은 하나님의 아들이십니다. Jesús es el Hijo de Dios. 그런데 하나님 아버지께서 하나님 아들에게 세상 모든 사람들의 죄를 짊어지기신 거예요. Pero Dios Padre le encargó el pecado de todo el mundo a su Hijo Jesús. 그럼 우리 편에 산 게 아니라고. O sea, no que hayamos hecho de nuestra parte. 그래서 우리 죄가 용서되고 우리 죄가 구원받는 것은, 우리가 구원받는 것은 하나님 편에서 이해를 하셔야 돼요. Así que tienen que entender ustedes de parte de Dios de qué manera sus pecados pueden ser perdonados y quitados. 우리를 누가 심판하시는데요? ¿Quién es el que nos va a juzgar? 우리가 우리 죄를 심판하는 게 아닙니다. No que vayamos a juzgar nuestros propios pecados. 우리 죄가 있는지 없는지는 하나님이 심판하시는 Dios 거예요. es el que va a juzgar nuestros pecados, ¿no? 그리고 우리 죄를 용서하시는 것도, 우리를 구원하시는 것도 하나님 편에서 하시는 거라고요. Pero el que todavía perdona y también quita nuestros pecados es Dios. 그러니까 우리의 모든 죄를 예수님께 맡기신 분이 누구냐? 하나님 아버지시라고요. Así que les digo, ¿quién es el que entonces encargó todos nuestros pecados a Jesucristo? Dios Padre. 때문에 우리 실제 모든 미래의 죄까지도 예수님에게 짊어지신 거예요. Así que Jesús pudo también cargar el pecado de todos los hombres del mundo hasta el de futuro. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 여러분, 우리는 지금까지 각기 우리가 원하는 대로 우리 각기 제 길로 살면서 사실은 많은 죄를 지었습니다. Hasta la fecha nosotros viviendo, pues así queriendo lo que haciendo lo que queríamos hacer, vivíamos así como queríamos. 우리는 죽음의 의미도 몰랐고
죄에 대한 심판을 받는지도 몰랐고 지옥 가는 것조차 실은 몰랐습니다. 우리가. Ni sabíamos el significado de la muerte, ni sabíamos que después de la muerte íbamos a recibir juicio e ir al infierno. 그런데 그렇게 지옥 가는 우리를 누가 불쌍히 여기신 겁니까? Pero ¿quién tuvo misericordia de nosotros que vamos a ir al infierno? 하나님이셔요. Dios. 그래서 하나님께서 하나님 편에서 우리의 모든 사람의 죄악을 예수님에게 담당시켰다고요. Así que les digo que Dios de su parte cargó todos los pecados en Jesús. 어떤 사람이 이렇게 물어봐요. Alguien hace la pregunta así. 어떻게 예수님 한 분이 세상 모든 사람들의 죄를 짊어질 수 있냐고. ¿Cómo es posible que Jesucristo, siendo uno, pueda cargar el pecado de todos los hombres del mundo? 여러분, 우리가 왜 죄인이 되었습니까? ¿Por qué nos hicimos pecadores? 여러분, 세상 모든 사람들이 어떻게 죄인이 되었습니까? ¿De qué manera, por qué todos los hombres del mundo se hicieron pecadores? 여러분, 아담 한 사람 때문입니다. Por un hombre, Adán. 로마서 5장에 보면 아담 한 사람 때문에 이 세상에 죄가 들어왔고 모든 사람이 죄인이 되었습니다. Al ver Romanos capítulo 5 dice que por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y también todos los hombres del mundo se hicieron pecadores. 그래서 로마서 5장에 말씀하십니다. Así que Romanos 5 dice así. 한 사람이 죄를 져서 모든 사람이 죄인 되었기 때문에 한 사람이 모든 사람의 죄를 다 담당하면 모든 사람이 그 죄를 용서받을 수 있다고. Ya que todos los hombres del mundo se hicieron pecadores por un solo hombre, entonces en este caso por otro hombre, un hombre también, todos pueden ser perdonados de sus pecados. 여러분 다시 기억하세요. Recuerden, 여러분 우리의 모든 죄를 하나님 아버지께서 이 세상에 오신 하나님 아들에게 다 짊어지우셨습니다. o sea, Dios Padre así cargó el pecado de todos los hombres del mundo, el pecado nuestro en Jesucristo, Hijo de Dios. 그래서 예수님께서 우리 죄를 갚으셔야 되는 거예요. Así que Jesús tiene que pagar nuestros pecados. 우리가 죽고 지옥 가서 우리가 죄값을 갚는 게 아니라 예수님께서 우리 대신에 죄를 갚는다고요. No que vayamos a ir al infierno para pagar nuestros pecados, sino Jesús va a pagar nuestros pecados por nosotros. 예수님만 가능하신 거예요. Solo es posible para Jesús. 그래서 빌립보서 2장에 이렇게 말씀하셨습니다. Así que Filipenses capítulo 2 dice así. 예수님은 하나님 아버지와 동등한 분이라고 하신 거예요. Jesús es igual que Dios Padre. 그런데 예수님께서는 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 사람으로 오셨다고 했습니다. Pero no quiso ser semejante a Dios Padre, sino vino a este mundo como hombre. 그리고 하나님 아버지에게 복종하셨다는 거예요. Y se sujetó a Dios Padre, dice. 여러분 하나님의 뜻이 무엇이길래 그 뜻에 복종하십니까? ¿Cuál creen que sea la voluntad de Dios Padre para sujetarse a Él? 여러분 하나님의 뜻은 하나님께서 우리 죄값을 갚는 겁니다. La voluntad de Dios Padre es que Dios mismo pues quite nuestros pecados, nos 그리고 perdone. 우리가 지옥 가지 않도록 우리를 구원하시는 것이 하나님의 뜻이에요. Y la voluntad de Dios es que vaya a salvar a nosotros para que no vayamos al infierno. 그 뜻을 복종하기 위해서 예수님께서 사람 되어 오신 겁니다. Para sujetarse a esa voluntad de Dios Padre, Jesús fue hecho carne y vino al mundo. 그리고 말씀하십니다. Y dice 십자가에 죽으심이라. que murió en la cruz. 왜냐하면 죄는 피를 흘려서 죽어야지만 죄가 용서되기 때문에. Porque en cuanto al pecado, tiene que morir derramando la sangre para ser perdonado. 그래서 예수님께서는 우리의 모든 죄를 예수님이 다 짊어지셨습니다. Así que Jesucristo cargó, llevó el pecado de todos nosotros. 그 죄 안에는 여러분의 미래 죄는 들어갈까요, 안 들어갈까요? En este pecado que Jesucristo se lo llevó, ¿creen que el pecado del futuro de ustedes también está incluido o no? 왜 대답 안 해요? ¿Por qué no contestan? 얼마나 중요한 건데. ¿Cuán importante sería esto? 들어가요, 안 들어가요? ¿Si está incluido o no? 나중에 미래죄는 안 들어가는 사람이 있기 때문에 제가 자꾸 물어보는 거예요, 여러분. Les sigo preguntando porque luego va a haber unos hombres que van a decir que sus pecados del futuro pues no están incluidos por esto. 이거를 모르면 지옥 간다니까요. Si no saben esto, van a ir al infierno. 죄가 있으면 지옥 가잖아요. Si tienen pecados, van a ir al infierno. 예수님께서 미래죄를 안 갖고 갔다 하면 미래죄가 남을 거 아니에요. Si Jesucristo no hubiera quitado el pecado del futuro, ahí también hubiera dejado pecado del futuro. 그럼 지옥 가는 거지. Entonces, si tienen pecados del futuro, van a ir al infierno. 하나님은 그러신 분이 아니라고요. Dios no hace así. 하나님 완전하신 분입니다. Dios es el ser perfecto. 완전하신 분이기 때문에 여러분의 모든 죄를 완전하게 예수님에게 옮기신 거예요. Ya que es el más perfecto, así que de manera más perfecta pudo también trasladar todos los pecados a Jesús. 그래서 예수님은 2000년 전에요. 이 세상에 오셨을 때 채찍에 맞으셨습니다. Así que cuando Jesús vino a este mundo hace 2000 años, fue azotado. 그런데 채찍에 맞으시면서도 억울하다는 얘기를 안 하셨어요. Siendo azotado por látigos, no dijo ninguna vez que se le hacía injusto. 여러분 왜 억울하다는 얘기 안 하셨을까요? ¿Por qué creen que no dijo que se le hacía injusto? 여러분 예수님께서 우리 죄를 담당했잖아요. Porque Jesús cargó nuestros pecados.
죄를 담당했으면 그 죄를 갚으려면은 피를 흘려서 죽어야 되잖아요. Ya que cargó nuestros pecados, para pagarlos tiene que morir derramando la sangre. 그래서 이사야 53장에 보면 예수님께서는 도수장으로 끌려가는 어린 양처럼 묵묵히 죽음의 길을 가셨다 그렇게 기록되어 있습니다. Por eso al ver Isaías capítulo 53 dice que estuvo en el camino como si la oveja fuera llevada al matadero calladamente. 먼저 예수님께서는 우리 대신에 채찍에 맞으셨습니다. Primero Jesús fue azotado por nosotros. 여러분 이 채찍은 쇠나 뼈 조각이 붙어 있는 아주 무서운 채찍입니다. Estos látigos eran muy temibles que traían también así los fierros o los huesos. 이 채찍을 정갈 채찍이라고 하는데요. Se llaman los látigos de escorpión. 그래서 이 채찍으로 사람을 이렇게 때리면은 이렇게 멍드는 정도의 채찍이 아니라 살을 뜯어내는 채찍입니다. Cada que pegaban también con estos látigos a los hombres no pues se dejaban nada más moretón, sino pues eran los látigos que rascaban la piel de los hombres. 예수님께서 이 채찍을 우리 죄를 담당하시고 전에 내려오는 바에는 약 100대 넘게 맞았다고 되어 있습니다. Según lo que viene diciendo Jesucristo, ya que cargó todos nuestros pecados, fue azotado de esta manera más de 100 veces. 그러니까 온 몸이 종이가 찢어지는 것처럼 이게 온 몸이 너덜너덜한 상태가 된 거예요. Todo su cuerpo fue rasgado, como si también así arrancaran pues, las hojas. 그래서 사람들은 그 채찍에 맞은 그 예수님을 보고 많은 사람들이 구토를 했답니다. Por eso se dice que muchos hombres cuando vieron a Jesucristo azotado, así les daba náusea. 그리고 대부분의 사람들은 다 얼굴을 돌려가지고 도저히 못 볼 수가 없었대요. Y la mayoría de los hombres que estaban en ese momento, pues se voltearon para no verlo, ya que no podían ver. 너무너무 그 채찍에 맞아서 비참한 모습이잖아요. Ya que pues se veía muy miserable por haber sido azotado. 도저히 볼 수가 없는 거예요. Ya no lo podían ver. 근데 그분이 하나님의 아들이거든요. Pero eres hijo de Dios. 그런데 그렇게 고통을 받으면서도 그 기꺼이 채찍에 맞으신 거예요. Aún teniendo ese sufrimiento voluntariamente, así se dejó azotar. 왜 그럴까요? ¿Por qué creen que se dejó azotar? 예수님께서 그렇게 채찍에 맞지 않으면, 그렇게 죽으시지 않으면 우리가 지옥 가야 되거든요. Es porque si Jesús no hubiera muerto de esta manera, si no hubiera sido azotado, nosotros somos los que vamos a ir al infierno. 어떤 사람은 예수님은 하나님이시니까 안 아프시겠네요. 그렇게 말합니다. Algunos dicen así, ya que Jesucristo es Dios, entonces no ha de haber tenido ningún dolor. 여러분 그게 마귀가 주는 생각입니다. Es el pensamiento que le mete Satanás. 여러분 예수님은 하나님이지만 이 육체는 사람이라니까요. Jesús es Dios, pero su cuerpo es el cuerpo humano. 그래서 음식을 안 먹으면 배고파요. Ya que tenía el cuerpo humano, si no comía, tenía hambre. 그래서 일하면은 피곤하고요. Si trabajaba, se sentía cansado. 그리고 맞으면은 아파요. Si le pegaban, también se sentía así, le dolía. 여러분 우리는 이 채찍 한 대만 맞아도 견딜 수가 없을 겁니다. Con que nos peguen con una vez con este látigo, de verdad no podríamos aguantar. 근데 예수님은 머리부터 발끝까지 우리 죄를 담당하시고 온 몸이 너덜너덜해질 때까지 채찍에 맞으신 거예요. Pero en caso de Jesús, desde su cabeza hasta la planta de su pie, así todo su cuerpo fue rasgado por estos látigos. 여러분 우리가 머리로 얼마나 나쁜 생각을 많이 했습니까? ¿Cuántos pensamientos malos hemos tenido con nuestra cabeza, no? 그 죄를 예수님에게 옮기셨습니다. Así estos pecados fueron trasladados a Jesús. 그래서 예수님께서 그 가시관을 머리에 쓰신 거예요. Así que Jesús se puso la corona de espinas. 여러분 머리에는 모세혈관이 많기 때문에 머리에서 피가 많이 나옵니다. Ya que también por la cabeza hay muchos también vasos sanguíneos, así que de ahí también salía mucha sangre. 그 흘려진 피가 온 몸을 적시고 예수님을 거의 덮었습니다. Esas sangres que también derramaba, así cubrieron casi todo el cuerpo de Jesucristo. 예수님은 도대체 무슨 생각을 하셨을까요? En este momento, ¿de qué Jesucristo habrá pensado? 여러분 여기 있는 한 사람도 지옥 가기를 원치 않으셨을 겁니다. No queriendo que ninguno de ustedes que está presente acá se vaya al infierno. 예수님께서 대속물로 죽으시는 이 사실을 알고 누구나 다 구원받기를 원하실 거예요. Queriendo que todos los hombres de ustedes, o sea, reciban la salvación, conociendo que Jesucristo murió, siendo un rescate. 그리고 이 구원을 받고 천국 들어갈 때까지 여러분이 신앙생활을 하고 잘 살기를 바라실 겁니다. También queriendo que ustedes reciban la salvación y hasta que entren en el cielo, vivan bien la vida cristiana. 여러분 우리는 마음으로 지은 죄가 마음에 있는 죄가 손으로도 나오고 발로 나오잖아요. Los pecados que hay en nuestro corazón también salen por nuestras manos, por nuestros pies, ¿no? 그래서 예수님께서는 우리 죄를 담당하시고 양손에 못이 박혔습니다. Así que Jesús cargando y llevando nuestros pecados, sus dos manos fueron clavadas.
그리고 그 양발을 포개서 못에 박히셨습니다. Y también sus dos pies, así, juntándolos, los clavaron. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. Deben pensar bien ustedes. 왜 예수님은 그런 채찍에 맞으셨을까요? ¿Por qué creen que Cristo fue azotado de esta manera por estos látigos? 왜 예수님은 양손과 양발에 그렇게 못이 박혔을까요? ¿Por qué creen que sus dos manos y sus dos pies así fueron clavados? 여러분 예수님께서는 지금 우리 죄값을 갖고 계신 거예요. En ese momento estaba pagando nuestros pecados. 예수님께서는 6시간 동안 십자가에 못 박히셨습니다. Jesús fue crucificado durante 6 horas. 여러분 십자가의 형벌은 그 당시에 가장 악한 죄인에게 사형을 내리는 벌입니다. En aquel tiempo el castigo de morir en la cruz se lo daba a los pecadores todavía peores. 여러분 십자가에서 못 박아서 죽이는 것은요. 가장 큰 고통을 가장 오랜 시간 동안 느끼게 해서 죽이는 거예요. En aquel tiempo matar también así crucificando es para también matarle de manera más cruel, también dándole todavía más sufrimiento por más horas. 여러분 그 온 몸이 십자가에 못 박힌 걸로 온 몸을 지탱하고 있잖아요. Todo su cuerpo también así traía ese peso de ser crucificado, ¿no? 근데 의사들이 그렇게 말해요. Los doctores dicen así. 여러분 사람에게는 360개의 관절이 있대요. Los hombres tienen 360 ligamentos. 근데 예수님께서 이렇게 못 박히시잖아요. Pero cuando Jesucristo fue crucificado de esta manera, 이 못 박힌 상태에서 숨을 쉬잖아요. en ese momento cada que respiraba, 그러면 그 숨을 쉴 때마다 그 360개의 그 관절이 하나씩 어긋나기 시작한대요. entonces cada que Jesucristo respiraba, entonces estos 360 ligamentos de su cuerpo se fracturaban uno por uno. 그러니까 숨을 쉴 때마다 엄청난 고통을 계속해서 느끼시는 거예요. O sea, significa que cada que respiraba crucificado de verdad sentía un gran dolor. 그러니까 우리 죄를 짊어지시고 담당하시고 이 죄값을 갚으시는데 얼마나 큰 고통을 예수님이 당하셨냐 말입니다. De verdad, para llevar, quitar nuestros pecados, cuánto sufrimiento, cuántos dolores Jesucristo ha de haber tenido. 이 방법이 아니면은 우리 죄를 해결할 수가 없는 거예요. Si no fuera esa manera, no habría otra para quitar nuestros pecados. 여러분 예수님께서 이렇게 죽으시면서도 아무 말씀 안 하셨습니다. Cuando Jesús murió de esta manera, no dijo ninguna palabra. 무겁게 죽음의 길을 가셨습니다. Calladamente estuvo en ese camino de la muerte. 억울하다는 말씀 안 하셨습니다. Ni dijo que se le hacía injusto. 왜요? ¿Por qué? 억울하지 않으셔요. Porque no se le hizo injusto, 우리 죄를 지금 갖고 계시거든요. ya que estuvo pagando nuestros pecados. 예수님께서는 하나님을 향해서 우리의 모든 죄를 지금 갚고 계신 겁니다. Jesús estaba pagando todos nuestros pecados delante de Dios. 그러면은 예수님께서 이렇게 피를 흘려서 죽으셨다면 우리는 어떻게 된 거예요? Si Jesús murió así derramando la sangre, ¿qué pasó entonces con nosotros? 여러분 하나님 아버지께서 예수님에게 우리 죄를 다 맡기셨잖아요. Dios Padre encargó todos nuestros pecados a Jesús, ¿no? 그리고 하나님의 법대로 피를 흘려서 이렇게 죽으셨어요. Y según la ley de Dios, así le hizo derramar, y le hizo morir derramando la sangre, ¿no? 그럼 우리는 어떻게 되냐고? Entonces, de nuestra parte, ¿qué pasa? 성경은 이렇게 말씀합니다. La Biblia dice, 이사야 53장 5절 함께 읽겠습니다. Isaías 53:5, leemos juntos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 여러분 우리가 찔림은 예수님이 찔림은 우리의 허물이라고 했습니다. Dice, Jesús fue herido por nuestras rebeliones. 여러분 이 안에 예수님께서 찔림은 우리 각 사람 여러분의 이름을 넣어가지고 우리의 허물이요 그렇게 말해도 정답입니다. Por nuestras rebeliones Jesús fue herido, pero en lugar de esta palabra nuestras rebeliones, si ponen su propio nombre, también así sería correcta la palabra. 예수님께서 찔리고 예수님께서 채찍에 맞으신 것은 우리 죄 때문에 예수님께서 그 고통을 받으신 겁니다. De verdad, Jesús fue herido, molido en la cruz por nuestros pecados. 그런데 이것을 우리가 해달라고 부탁하지 않았어요. Pero ni le hemos pedido a Dios que hiciera así. 하나님께서 스스로 하신 겁니다. Dios mismo lo hizo. 그래서 성경이 이렇게 말씀해요. Por eso la Biblia dice así. 나 곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 네 죄를 기억지 아니하리라 이렇게 말씀하셨습니다. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no me acordaré. 그래서 하나님께서 우리를 구원하신 것이
예수님께서 하신 일입니다. O sea, el hecho de que Dios haya salvado a nosotros, haya quitado, es lo que Jesucristo hizo. 예수님께서 우리 죄를 담당하시고 어떻게 죽으셨는지 영화지만 잠깐 보겠습니다. Es una parte de la película, pero vamos a ver de qué manera Jesucristo murió para quitar nuestros pecados. 실은 이보다 더 끔찍하게 더 고통스럽게 죽으셨는데요. Seguramente Jesucristo murió con el sufrimiento más grande, dolor más fuerte que lo que dice la película. 그만큼 우리가 지은 죄가 하나님 앞에 너무 크고 무거운 겁니다. O sea, nos hace saber cuán grande, cuán peor es el pecado que hemos cometido. 사도행전 4장에 보면은 이런 말씀이 있습니다. Al ver Hechos capítulo 4 dice así: 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 예수님입니다. Este es Jesús. 여러분 세상에 있는 모든 사람들은 죄인이잖아요. Todos los hombres del mundo son pecadores, ¿no? 일평생 죄를 짓고 삽니다. En toda su vida viven cometiendo pecados. 그러니까 이 세상에서는 인간 세계 속에서는 답이 없는 거예요. O sea, en esta tierra, entre los hombres no hay respuesta. 그러니까 사람은 죄를 지을 수는 있어도 자기 죄를 해결할 수 있을 수는 없다고요. Es por les digo que los hombres sí son los que viven cometiendo pecados, pero no pueden quitarlos. 그런데 하나님께서는 우리 영혼을 지으신 분이잖아요. Pero Dios es el que creó nuestro espíritu. 우리를 창조하신 목적이 하나님과 함께 영원히 천국에서 사랑을 나누면서 살 목적으로 우리를 지으셨거든요. El propósito de por qué nos ha creado es para que vayamos al cielo y que vivamos con Dios, con ese amor para siempre. 그런데 우리가 죄 때문에 다 지옥 가면 어떻게 될까요? Pero ¿qué tal si todos vamos al infierno por nuestros pecados? 하나님께서 실패하는 거고요. Dios fracasaría, 하나님께서 영원히 괴로워하시는 거고. Dios estaría sufrido para siempre, 하나님 영원히 슬퍼하실 수밖에 없는 거예요. Dios se pondría triste para siempre. 그런데 하나님께서는 사람이 죄인 될 것을 이미 영원 전에 아셨어요. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que los hombres serían pecadores. 그래서 디도서 1장에 보면 하나님께서 영원 전부터 하나님의 아들을 이 세상의 구원자로 보내주실 것을 정하셨다 이렇게 말씀하셨습니다. Así que segunda de Timoteo capítulo 1 y Tito capítulo 1 dice que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo que enviaría a su Hijo a este mundo para salvar. 그래서 세상 사람들이 알도록 예수님 보내주시겠다고 구약 성경에 300군데 이상 예수님에 대한 말씀을 하셨어요. Así que en los libros de Antiguo Testamento, en más de 300 lugares, ha profetizado que enviaría a Jesucristo. 그리고 그 예수님이 때를 따라서 정확하게 이 세상에 오셨습니다. Y a su tiempo exactamente Jesucristo vino a esta tierra. 그리고 예수님께서는 마태복음 16장, 17장 계속해서 예수님이 죽으신다는 거예요. Y Jesucristo en Mateo 16, 17 seguía hablando que Él moriría. 세상 사람들을 위해서 죄를 위해서 죽으셨다는 거예요. Que Él moriría por el pecado de los hombres del mundo. 그래서 요한복음 10장에 보면은 누가 내 목숨을 내게서 빼앗는 것이 아니다. 내가 스스로 버리노라 그랬습니다. Por eso al ver San Juan capítulo 10 dice, no que alguien quite mi vida, sino yo mismo la pongo. 누구를 위해서 버리시는 거예요? O sea, la puso por quién, su vida, 우리를 위해서요. por nosotros. 우리 각 사람 위해서 Por 버리신 거예요. cada uno de nosotros puso su vida. 그러니까 하나님 편에서는 여러분의 모든 죄를 완전히 다 뺏어갔다고. O sea, de parte de Dios ya quitó todos los pecados de ustedes. 그리고 예수님께 맡기셨다고요. Y se los encargó a Jesús. 그리고 예수님은 법적으로 죄삭은 사망이라 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라 그 법대로 예수님께서 피 흘려 죽으셨다고요. Y Jesús les dijo que murió derramando sangre según la ley, que dice, la paga de pecado es muerte, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그것이 역사 속에 실제로 있었던 일이에요. Es lo que pasó en realidad en la historia. 그리고 그것이 성경에 기록되어 있다고요. Y está escrito en la Biblia. 그리고 예수님이 죽고 부활하신 것이 우리를 사랑하신다는 게 확증입니다. 그게. Y que Cristo haya muerto y resucitado es también la prueba de que realmente nos ama. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 여러분 그냥 하나님께서 우리 말로만 사랑한다고 안 하십니다. No solamente Dios nos dice por sus labios que nos ama, 여러분 그 말은 우리 죄는 말로 해결되는 게 아니에요. o sea, nuestros pecados no se quitan por los labios, 말로 우리 죄가 사함 받는 게 아닙니다. no que nuestros pecados sean quitados por la boca, 피를 흘려서 죽으셔야 되는 거예요. sino tiene que morir derramando la sangre. 그래서 예수님께서 그 극한 고통 가운데 머리부터 발끝까지 온몸이 부서지는 고통을 받으면서도 온몸에 피를 흘리고 죽으셨다고요. Así que Jesús, recibiendo el mayor sufrimiento desde la cabeza hasta el pie, así murió derramando la sangre. 그걸 보면 알 수 있어요. Viendo esto, podemos saber algo.
여러분 하나님께서는 하나님 자신보다 우리를 더 사랑하셔요. O sea, podemos saber que Dios todavía pues ama a nosotros más de lo que se ama a sí mismo. 하나님의 아들을 우리 죄 때문에 죽는데 내주셨잖아요. Tanto que entregó a su Hijo unigénito Jesucristo para quitar nuestros pecados. 여러분 죽기까지 사랑하는 그것은 거짓된 사랑이 아니에요. Si es el amor hasta el morir, no es amor falso. 여러분 하나님께서 죽기까지 우리를 사랑하셨다는 것은 그건 진짜 사랑한다는 거예요. Que Dios nos haya amado hasta el morir significa que de verdad es amor verdadero. 그리고 지금 하나님께서는 우리가 죄 있는 걸로 안 보십니다. Ahora Dios ya no nos considera a nosotros como a pecadores. 전부 다 죄가 용서된 사람으로 보셔요. Ahora considera a todos nosotros como hombres que ya fueron perdonados de todos sus pecados. 실제 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니다. Dios ha dicho así. 예수님께서는 우리 죄 때문에 죽으셨습니다. Jesús murió por nuestros pecados. 그리고 죽으시고 3일 만에 부활하셨어요. Después de la muerte, al tercer día resucitó. 여러분 왜 부활하셨을까요? ¿Por qué creen que resucitó Jesús? 여러분 부활하시고 제자들에게 나타나셨습니다. Después de que resucitó, se manifestó ante sus discípulos. 무슨 말씀을 하고 싶으셨을까요? ¿Qué palabra quería decirles a sus discípulos? 예수님께서 제자들에게 너에게 평강이 있을지어다. Les dijo, paz a vosotros, 그래서 못 박힌 손을 보여주셨습니다. mostrándoles sus manos que fueron clavadas, 평강이 있을지어다. diciendo, paz a vosotros, 지옥 갈 죄 때문에 두려워하지 말라는 겁니다. para que ya no tengan miedo a ir al infierno, 그 모든 죄를 예수님이 갚으셨다는 거예요. ya que Jesucristo ya pagó todos estos pecados. 그 말씀하시려고 부활하신 거예요. Para decirles esta palabra, resucitó, 너희에게 평강이 있을지어다. diciendo, paz a vosotros. 로마서 4장에 이렇게 말씀하셨습니다. Romanos 4 dice así. 예수는 우리 죄를 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨느니라. Jesús fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. 실제로 지금 예수님 살아계십니다. En realidad Jesús está vivo. 살아계시다는 것은 여러분들의 모든 죄가 사함 받았다고, 여러분들이 의롭다함을 얻었다고, 거룩함을 얻었다고 그거를 보증하시기 위해서 부활하신 거예요. Jesús ha resucitado para darnos la garantía de que de verdad todos los pecados de ustedes todos ya están perdonados. 그러니까 우리는 기억해야 돼요. Tenemos que recordar 우리를 구원하신 주님이 살아계시다는 que 거예요. el Señor quien nos salvó está vivo. 그러니 마귀는 우리를 아무리 고소해도 그게 효력이 없어. Por eso, aunque Satanás nos acuse mucho, no tiene ningún sentido. 왜냐하면 예수님이 죽으시고 부활하셔서 살아계시거든요. Es porque Jesús murió, resucitó y está vivo. 그래서 예수님이 세세토록 살아계십니다. Jesús está vivo por los siglos de los siglos, 우리 구원의 보증으로. siendo también la garantía de nuestra salvación. 그래서 성경이 이렇게 말씀합니다. Así que la Biblia dice así, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 여러분 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Dios dice así, 나는 시작과 끝이라. yo soy el principio y el fin, 처음과 나중이라 이렇게 말씀하시거든요. yo soy el primero y el último, 근데 지금 이게 예수님 말씀이에요. pero es la palabra de Jesús. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. Jesucristo dijo así, 나는 처음이요 나중이다. aquí dice, yo soy el principio y el fin. 예수님 누구란 말이에요? ¿Quién es Jesús? 예수님이 하나님이라는 O 얘기예요. sea que Jesús es Dios. 근데 하나님이신 예수님께서 한 번 세상에 오셔서 죽은 적이 있어요. Pero Jesús siendo Dios vino a este mundo y ha muerto. 우리 죄 때문에 죽으셨거든요. O sea, ha muerto por nuestros pecados. 근데 그 죄값을 다 깎고 다시 사셨어요. Pero habiendo pagado todos nuestros pecados, volvió a la vida. 그래서 말씀하십니다. Así que dice así, 산 자라 내가 전에 죽었었노라. dice, el que vivo y estuve muerto. 예, 죽으시고 사셨어요. O sea, murió, pero volvió a la vida. 여러분 우리 죄값을 다 갚지 않으셨다면 예수님 부활 안 하십니다. Si Jesús no hubiera pagado todos nuestros pecados, tampoco hubiera resucitado. 여러분 부활했다는 것은 하나님 편에서 죄값이 다 갚아졌다는 것을 의미하는 거예요. Que haya resucitado significa que de parte de Dios todos los pecados nuestros ya están perdonados. 그러니까 우리의 구원이 어디 있냐? 우리 죄삼이 어디 있냐면은 예수님의 죽음과 부활 안에 우리의 구원이 있는 거예요. O sea, ¿dónde está nuestra salvación, nuestro perdón de los pecados? Está en la muerte y en la resurrección de Jesús. 그래서 우리가 이것을 배우면서 아는 것은 내 모든 죄가 다 용서됐구나. 갚아줬구나. 이것을 깨닫는 거예요. Aprendiendo esto, lo que podemos entender, darnos cuenta es, todos nuestros pecados ya están perdonados, pagados.
그 사람이 구원받는 사람이에요. Ellos son salvos. 그 사람이 천국 갈 수 있는 사람이에요. Ellos son los que pueden ir al cielo. 실제로 하나님 앞에 죄를 사함 받았거든요. Es porque en realidad han recibido perdón de todos sus pecados ante Dios. 여러분 예수님께서 우리 모든 죄를 다 사셨다는 것은 비밀이 있습니다. Que Jesucristo haya quitado todos nuestros pecados es un secreto. 예수님께서 우리 모든 죄를 다 갚으셨기 때문에 예수님께서 천국 열쇠도 가지고 계시고 지옥 열쇠도 가지고 계시는 거예요. Ya que Jesucristo pagó todos nuestros pecados, así que tiene la llave del cielo y también tiene la llave del infierno. 마태복음 16장에 보면 예수님께서 천국 열쇠를 가지고 있다고 했습니다. Mateo 16 dice que Jesús tiene la llave del cielo. 예수님께서 우리 모든 죄를 다 갚으시고 천국 문을 여시잖아요. Jesús, ya habiendo pagado todos nuestros pecados con la llave, ahora abre la puerta del cielo, ¿no? 근데 이것을 모르는 사람들 있잖아요. Pero hay algunos que no conocen esta verdad. 이것을 안 믿는 사람이 있다고. Hay algunos que no creen en este hecho. 그리고 제대로 모르는 사람이 있어요. Hay algunos que no conocen bien. 이 사람들은 어떻게 해요? ¿Qué pasa con ellos? 지옥 문을 여는 거죠. Pues a ellos se les abre la puerta del infierno. 그러니까 우리 죄를 사하신 분이 예수님이기 때문에 모든 사람이 천국 가냐 지옥 가냐는 예수님으로 결정되는 거예요. Ya que Jesús quitó todos nuestros pecados, así que dependiendo de Jesucristo, todos van a ir al cielo o al infierno. 정말 우리를 구원하신 예수님을 믿냐? 성경적으로 못 믿냐, 안 믿냐 이러고 결정이 된다고요. Que si realmente creen en Jesús bíblicamente, de que Jesucristo haya quitado sus pecados o no, o que si no creen. Dependiendo de esto, pues se determina. 여러분 지금부터 지혜로워져야 됩니다. Desde este momento deben ser sabios. 여러분 하나님께서는 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 우리의 모든 죄를 다 용서하셨습니다. Dios ha perdonado todos nuestros pecados a través de su Hijo Jesús. 사실이에요, 아니에요? ¿Es verdad o no? 여러분 사실입니다. Es verdad. 여러분 사실이라고 해도 사실이고요, 아니라고 해도 사실이에요. Si aunque digan que es verdad, de que es verdad, es verdad. Aunque digan que no, también es verdad. 그런데 예수님께서 우리 죄를 다 사셨기 때문에 예수님을 어떻게 믿느냐에 따라서 천국 가는 사람도 있고 지옥 가는 사람도 있는 걸로 결정이 된다고요. Pero ya que Jesús quitó, perdonó todos los pecados, así que dependiendo de qué manera o crean en Jesucristo, algunos irán al cielo, otros al infierno. 그래서 예수님이 무슨 구원을 하셨는지 우리가 배워야 돼요. Así que hay que aprender qué salvación Jesús cumplió. 예수님은 완전한 구원을 하셨어요. Jesús cumplió salvación perfecta. 예수님께서는 모든 사람의 모든 죄를 다 가져가신 거예요. Jesús así se llevó el pecado de todos los pecados de todos los hombres del mundo. 그리고 하나님의 목숨이 바쳐져 가지고 하나님의 피가 흘려져 가지고 모든 사람의 죄를 갚으신 거예요. La vida de Dios fue entregada, la sangre de Cristo fue derramada para quitar, perdonar el pecado de todos los hombres del mundo. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 여러분 우리가 죄 때문에 죽을 수밖에 그러니까 지옥 갈 수밖에 없었잖아요. Y vamos a ir al infierno por los pecados, ¿no? 그런데 그 죄가 예수님에게 옮겨졌잖아요. Pero esos pecados fueron trasladados a Jesús, ¿no? 그래서 우리가 지옥 갈 수밖에 없었던 그 사람은 우리 옛사람인 거예요. Así que los hombres que iban a ir al infierno, pues son viejos hombres nuestros. 예, 그 옛사람은 예수님 안에 죽었어요. Pues este viejo hombre nuestro ha muerto en Jesús. 그래서 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었다 이렇게 말씀하는 거예요. Por eso dice la palabra, si uno murió por todos, luego todos murieron. 이제 우리가 예수님을 믿잖아요. Ahora que creemos en Jesús, 그 예수님을 믿는 사람은 이제 새 사람이 된 거예요. ahora los que creen en Jesús son nuevos hombres. 그래서 로마서 6장에 보면 우리 옛사람은 죽었다 그렇게 말씀합니다. Así que Romanos capítulo 6 dice que el viejo hombre ha muerto. 그리고 골로새서 3장에 보면은 우리 새 사람으로 산다 이렇게 기록되어 Y 있습니다. Colosenses capítulo 3 dice, vivimos con el nuevo hombre. 그래서 이 예수님을 통해서 구원받은 사람들은 이제 새로운 삶, 새 사람으로서 하나님의 자녀로 살아가는 거예요. Ahora todos los que han recibido la salvación por Jesucristo viven también siendo nuevos hombres, hijos de Dios. 그런데 모든 사람을 위해서 예수님이 죽으셨는데 자기가 빠졌다고 생각하는 사람이 있어요. Jesús ha muerto por todos, pero algunos piensan que ellos mismos no están incluidos en todos. 어리석은 사람입니다. Son necios. 얼마나 어리석은지 아세요? ¿Saben cuán necios son? 지옥 갈 만큼 어리석은 사람입니다. Son tan necios que van a ir al infierno por esa verdad. 예수님을 안 믿는 그 어리석음이요 지옥 갈 만큼 어리석은 사람이 된다고. O sea, ser necios que no creen en Jesucristo son tan necios que van a ir al infierno. 왜 그렇게 되냐면은 예수님께서 우리를 위해서 너무너무 크고 엄청난 일을 하신 거예요. Es porque Jesucristo ha hecho también una gran obra tan asombrosa para nosotros. 예수님께서 우리의 모든 죄를 다 용서하셨기 때문에 그 예수님을
내 죄를 위해서 안 죽었다 그렇게 말하는 것은 지옥 갈 만큼 어리석은 거라고. Ya que Jesús pagó todos nuestros pecados, entonces los que dicen así, Jesús no ha muerto por mis pecados, son tan necios que van a ir al infierno. 그러니까 모든 사람을 구원했는데 자기는 구원 안 받았다고 생각하는 거예요. Ya que salvo a todos, pero todavía piensan que no han sido salvados. 그러면 구원 안 받았다고 생각하는 사람은 지옥 갈 만큼 어리석은 거예요? 아니에요. Si piensan que no han sido salvados todavía por Cristo, entonces son tan necios que van a ir al infierno o no ellos. 네? ¿Sí o no? 어리석은 거라고요. Sí, son tan necios. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 여러분 하나님께서는 예수님 안에서 예수님을 통해서 모든 사람에게 구원을 주신 거예요. Dios les ha dado la salvación a todos los hombres en Cristo Jesús. 구원이라는 말은 죄사함이라는 말이잖아요. El significado de la salvación es el perdón de pecados. 하나님은 예수님을 통해서 모든 사람에게 죄 사함을 주신 거예요. Dios les ha dado el perdón de los pecados en Cristo Jesús a todos. 얼마 동안 죄 사함이요? ¿Por cuánto tiempo el perdón de los pecados? 영원한 죄 사함이요. Es el perdón de pecados para siempre. 여러분 하나님은 영원하신 분이잖아요. Dios es eterno, ¿no? Ser eterno. 영원히 거룩하신 분이에요. Así que es el más santo para siempre. 예수님은 영원히 거룩하신 분이라고. Jesús es el eterno para siempre. 예수님 피를 흘리셨을 때 그 피는 영원히 거룩한 피라고. Es el más santo para siempre y cuando derramó su sangre también era la más santa para siempre. 그래서 사람이 천년 만년을 살고 죄를 지어도 그 천년 만년 짓는 죄도 영원한 깨끗한 피가 다 용서할 수 있고 갚아줄 수 있다고요. Así que aunque los hombres vivan cometiendo pecados durante 1000 años, 10.000 años, la sangre de Cristo es más que suficiente para quitar, perdonar todos sus pecados para siempre. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 여러분 이 말씀 속에 영원한 속죄라는 말이 있어요. En esta palabra dice eterna redención. 예수님의 피를 사도행전 20장에는 하나님의 피라고 기록되어 있거든요. Hechos capítulo 20 dice que la sangre de Jesús es la de Dios. 그러니까 예수님의 영원한 거룩한 피는 영원한 죄를 덮었다고요. O sea, la sangre santa de Jesucristo para siempre ha cubierto los pecados para siempre. 그러니까 앞으로 지을 그 미래 죄를 예수님의 피가 덮었어요, 안 덮었어요? La sangre de Jesucristo habrá cubierto los pecados que van a cometer en el futuro o no también. 여러분 하나님 편을 생각하시라니까요. Les pido que piensen del lado de Dios. 여러분 하나님께서는 우리 과거, 현재, 미래 모든 세상의 죄를 예수님에게서 옮겼다고요. O sea, Jesús, a Dios ha trasladado todos nuestros pecados, tanto de pasado, presente y futuro, a Jesús. 그럼 여러분 예수님께서 미래 죄를 속하지 않았다면요 영원한 속죄라는 말을 쓸 수가 없어요. Si Jesús no hubiera quitado los pecados para siempre, si no hubiera hecho si no hubiera quitado los pecados de futuro, tampoco quedaría esta palabra eterna redención. 여러분 하나 묻죠. Les hago una pregunta. 여러분이 앞으로 살아가면서 죄를 지어야 안 지어요? En lo que viven también van a cometer pecados en el futuro, ¿ustedes o no? 하나님이 여러분 죄 지을 거 다 아십니다. Dios sabe qué pecados van a cometer en el futuro, ¿verdad? 여러분 그 죄는 예수님 안에서 예수님 피로 용서된 죄일까요, 아닐까요? Entonces estos pecados de futuro que van a cometer también son pecados ya perdonados por la sangre de Cristo en Cristo Jesús o no? 여러분 한 가지 질문 드릴게요. Les hago otra pregunta. 여러분 우리가 앞으로 1000년을 더 산다고 생각합시다. Vamos a suponer que vamos a vivir 1000 años más. 여러분 우리가 1000년을 더 살면서 죄를 짓는다고 생각해 보죠. Vamos a pensar que vamos a cometer pecados durante 1000 años más. 여러분 그 죄는 예수님 피로 용서된 죄일까요, 아닐까요? Entonces, ¿creen que estos pecados que todavía vamos a cometer durante 1000 años habrán sido perdonados por la sangre de Cristo o no? 맞아요. Sí, es cierto. 여러분 미래 죄가 용서됐다는 것을 반드시 아셔야 됩니다. Tienen que saber sin falta que sus pecados de futuro también ya han sido perdonados. 이것을 모르기 때문에 교회 다니는 사람들이 회개하고 용서받는다고 그렇게 믿어요. Por no saber esta verdad, los congregantes de la iglesia piensan que serán perdonados por arrepentirse. 어제 배운 것처럼 지옥 갑니다. Como aprendimos anoche, de esta manera van a ir al infierno. 여러분 영원한 속죄를 설명을 잠깐 드릴게요. Les voy a explicar un rato acerca de la eterna redención. 여러분 예수님 오시기 전 사람들이 구약 시대 사람들이라고 하는데요. Los hombres que estuvieron antes de que Jesucristo viniera eran de Antiguo Testamento, 특히 이제 이스라엘 사람들이요. especialmente los israelitas. 우리가 배운 대로 이스라엘에서는 구약 시대에
짐승들을 막 죽여가면서 매 1년씩만 용서를 받았잖아요. Como aprendimos en los israelitas también cada año pues mataban un cordero para recibir el perdón de pecado, pero de un año. 이 사람들은 양을 죽이면서 장차 이렇게 양처럼 죽으실 예수님이 앞으로 오신다 하는 것을 믿었어요. Esos israelitas también matando el cordero creían, tenían la fe de que algún día en un futuro Jesucristo vendría para morir derramando la sangre como este cordero. 그래서 이 사람들은 앞으로 오실 예수님을 믿고 자기 죄를 다 용서받았다고요. Así que estos hombres creyendo en Jesús, quien había de venir en un futuro, recibieron el perdón de todos sus pecados. 그리고 실제로 예수님 오셨잖아요. Y en realidad Jesucristo vino, ¿no? 예수님 피를 흘리고 Y 죽으셨잖아요. murió derramando la sangre, ¿no? 그리고 영원한 속죄를 이루셨잖아요. Y cumplió eterna redención. 그러니까 예수님 이후로 태어나는 모든 사람들은 이미 모든 죄가 용서된, 이미 모든 죄를 갚으신 예수님께 사신 일구 속에 태어나는 거라고. Ahora, todos los hombres que nacieron después de la venida de Jesucristo, ellos nacieron con esos pecados que ya habían sido perdonados por la sangre de Jesucristo. 그래서 우리는 2000년 전에 죽으신 그 예수님이 내 모든 죄를 다 사셨구나 하는 것을 믿고 우리는 구원을 받는 거예요. Así que en caso de nosotros creyendo en Jesucristo, de que Él haya venido hace 2000 años y haya quitado nuestros pecados para siempre, creyendo de esta manera, fuimos salvos. 그래서 여러분 개인적으로 보면 이런 거예요. Así es acerca de su vida personal. 여러분 개인적으로 우리는 과거, 현재, 미래 이 모든 죄가 예수님이 다 가져가신 제 안에 들어가 있다고 지금 성경은 말씀하시는 거예요. O sea, la Biblia dice que personalmente todos nuestros pecados, tanto de pasado, presente y futuro, están incluidos en el pecado que Jesucristo se los llevó. 자, 그러면 다시 그림을 한번 보실 거예요. Vamos a ver esta imagen. 여러분 우리가 태어날 때부터 죽을 때까지 우리는 죄를 짓습니다. Desde el nacimiento hasta el día de la muerte cometemos pecados. 예, 하나님이 잘 아셔요. Dios sabe bien de eso. 그래서 우리가 과거에 지은 죄 예수님의 피로 도말하셨습니다. Así que ha borrado con la sangre de Jesucristo los pecados que hemos cometido en el pasado. 그리고 현재 짓는 죄도 예수님의 피로 Y 도말하셨습니다. los pecados que estamos cometiendo han sido cubiertos también por la sangre de Jesús. 여러분 그럼 앞으로 짓는 죄는 무엇으로 우리가 죄값을 갚을까요? Ahora, ¿con qué creen que puedan ser pagados los pecados del futuro que van a cometer? 여러분 회개예요, 예수님의 피예요. ¿Con el arrepentimiento o con la sangre de Jesucristo? 예, 예수님의 피입니다. Con la sangre de Jesucristo. 이것이 성경에서 예수님이 이루신 영원한 구원이라는 겁니다. Esto es la salvación eterna que Jesucristo ha cumplido en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? 여러분 이해를 잘 하셔야 됩니다. Tienen que entender bien ustedes. 여러분 오해하시면 안 돼요. No tienen que tomar a mal. 여러분 하나님께서 우리 미래죄까지 다 용서했잖아요. Jesús ha quitado hasta nuestros pecados del futuro, ¿verdad? 여러분 미래죄까지 다 용서했다는 것은 앞으로 죄를 안 짓는다 그 말이 아니에요. Que haya perdonado hasta los pecados del futuro no significa que ya no vamos a cometer ningún pecado en el futuro. 이해 가셔요? ¿Sí me doy a entender? 여러분 예수님께서 우리의 미래죄까지 다 이렇게 갚으셨다는 것은 우리가 앞으로 죄 안 짓는다 그 말이 아니라고요. Que Jesucristo haya quitado hasta nuestros pecados del futuro no significa que ya no vamos a cometer ningún pecado. 그럼 앞으로 그 짓는 죄는 용서된 죄예요, 아니에요? Pero los pecados que vamos a cometer en el futuro, pero son estos pecados ya están perdonados o no? 그런데요, 이 집회 끝나고 물어봐요, 제가. Pero terminando este seminario, a veces les hago la pregunta a la 예, gente. 앞으로 죄 지어요, 안 지어요? ¿En el futuro ustedes van a cometer pecado o no? 예, 죄를 짓겠죠. Sí, van a decir que sí, sí voy a cometer pecados. 그러면 그 죄 지으면 어디 가요? 천국 가요, 지옥 가요? Entonces, si vuelven a cometer esos pecados, ¿a dónde se van? ¿Al cielo o al infierno? 근데 지옥이라는 사람이 있어요. Pues hay algunos que contestan así, voy a ir al infierno. 여러분 그 사람은 예수님께서 미래죄까지 감당했다는 것, 미래죄까지 용서했다는 것, 그걸 믿는 사람이에요, 안 믿는 사람이에요? Esos que dicen que van a ir al infierno si vuelven a cometer pecados, ellos son los que creen que Jesucristo también ha quitado hasta sus pecados del futuro o no creen. 안 믿는 Son 사람이잖아요. los que no creen. 그렇게 믿으면 지옥 간다고요. O sea, si creen de esta manera, de que Jesucristo no haya quitado, van a ir al infierno. 여러분 그렇게 믿는 사람들이요 기독교 교회, 가톨릭 교회 얼마나 많은지 모릅니다. ¿Cuántos congregantes de la Iglesia Católica Cristiana están creyendo de esta manera? 여러분 하나님은 그렇게 안 하셨어요. Dios no hizo así, 완전히 우리 죄를 사하신 겁니다. sino ha quitado nuestros pecados perfectamente. 여러분 우리는 이미 거룩함을 얻은 겁니다. Ya fuimos santificados. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos.
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 여러분 우리가 이미 거룩함을 얻은 겁니까? 아니면 앞으로 거룩함을 얻을 겁니까? ¿Ya fuimos santificados o vamos a ser santificados? ¿Cuál es correcto? 이미 거룩함을 얻은 거예요. Ya fuimos santificados. 우리는 이미 2000년 전에 다 죄사함을 받았어요. Hace 2000 años ya hemos recibido perdón de todos los pecados. 근데 우리는 성경을 통해서 우리가 태어나서 살면서 죄를 짓고 살아가면서 성경을 배우면서 아, 이 모든 죄가 다 용서됐구나 하고 깨닫는 거예요. Pero a través de aprender la Biblia apenas nos dimos cuenta de que hace 2000 años todos nuestros pecados ya fueron perdonados para siempre. 예, 그것이 여러분이 구원받는 거라고요. Esto es el haber recibido la salvación para 그래서 ustedes. 이제 이렇게 거룩함을 얻었기 때문에 우리가 거듭났다 이렇게 말하는 겁니다. Ya que fuimos santificados de esta manera, por eso la Biblia dice, nacimos de nuevo. 그래서 너희가 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다고 했잖아요. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 그래서 우리는 거듭났기 때문에 죄 사함을 받았기 때문에 우리는 갈 데가 천국밖에 없는 거예요. Ya que nacimos de nuevo, ya que recibimos el perdón de los pecados, al único lugar a donde podemos ir es el cielo. 여러분 우리는 하나님 앞에서는요 예수 그리스도 안에서 완전히 죄 사함을 받아버렸거든요. Delante de Dios, en Cristo Jesús, totalmente fuimos perdonados de nuestros pecados, ¿no? 그러니까 이게 사실이기 때문에 우리는 지옥 가고 싶어도 못 가. Ya que es el hecho, aunque queramos ir al infierno, ya no podemos. 이미 용서된 죄거든요. Porque son pecados ya están perdonados. 역사 속에서 예수님이 피 흘려 죽으신 적이 있고요. Porque en la historia Jesucristo ha venido y ha muerto derramando la sangre. 지금 세세토록 살아계시잖아요. Y también vive por los siglos de los siglos. 그래서 하나님 편에서는 우리 죄를 기억지 않아요. Así que de parte de Dios no se acuerda de nuestros pecados. 히브리서 10장 17절 함께 읽겠습니다. Hebreos 10, 17, leemos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 여러분 이것이 하나님의 의입니다. Así es la justicia de Dios. 하나님께서 하나님의 아들을 내어주셔서 우리의 모든 죄를 위해서 피를 흘려서 죽게 하시고 부활하게 하신 그것이 하나님의 의입니다. Así es la justicia de Dios, quien también había entregado a su Hijo unigénito para que muriera derramando la sangre para quitar todos nuestros pecados. 네, 그 사실이 복음이라고 하는 거예요. Este hecho se llama el Evangelio. 그래서 성경은 말씀합니다. Así que la Biblia dice, 회개하고 복음을 믿으라. arrepentíos y creed en el Evangelio. 그러면은 유쾌한 일이 이르리니. Entonces el tiempo de refrigerio llegará. 그래서 천국 가는 유일한 방법은 회개하고 이 복음을 믿는 겁니다. Así que la única manera para ir al cielo es arrepentirse de sus pecados y creer en este Evangelio. 무슨 의미인지 알겠어요? Si me doy a entender, 마지막으로 하나만 배울게요. por último aprendamos una cosa 여러분 이 질문에 대해서 어떻게 생각하십니까? acerca de esta pregunta que se ve. ¿Cómo piensan ustedes? 여러분 구원이 이루어질 수 있냐는 겁니다. O sea, la cuestión sería, ¿creen que la salvación de Dios se pueda perder o no? 여러분 구원이 이루어질 수 있다고 생각하는 것은 마귀가 주는 생각입니다. Si piensan que la salvación se puede perder, es el pensamiento de Satanás. 우리가 우리를 구원했다면 우리의 불완전 때문에 이루어질 수 있어요. 구원이. Si nos hubiéramos salvado a nosotros mismos por por lo que no somos perfectos, nuestra salvación se perdería. 근데 우리를 누가 구원하셨어요? Pero ¿quién es el que nos ha salvado? 여러분 우리를 하나님 편에서 구원하신 거예요. O sea, Dios de su parte nos ha salvado, ¿no? 하나님의 아들 예수 그리스도의 피로 구원하신 거예요. A través de la sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, nos ha salvado. 우리가 배운 것처럼 하나님의 구원은 영원한 구원이고 완전한 구원이에요. Por lo cual, como aprendimos, la salvación de Dios es eterna y perfecta. 그러면 이루어질 수 있을까요, 없을까요? Entonces, ya que es perfecta y eterna, ¿se puede perder o no? 없는 거예요. No se puede perder. 요한복음 10장입니다. San Juan 10, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 여러분 하나님이 우리를 구원하셨습니다. Dios ha salvado a nosotros 예수님을 통해서. a través de Jesús. 그리고 Y 말씀하십니다. dice, 영원히 멸망치 아니할 터이요. no perecerán jamás. 여러분 우리는 영생을 가졌습니다. Ya tenemos la vida eterna, 영원히 멸망치 않아요. no pereceremos jamás. 영원히 멸망치 않는다 말은 구원이 이루어지지 않는다 말입니다. Que no perezcamos jamás significa que la salvación no se nos pierde. 그래서 이게 우리라고 합시다. Vamos a pensar que somos nosotros así. 여러분 우리가 아담 안에서 태어났습니다. Hemos nacido en Adán. 일평생 죄를 짓고 살아가죠. Hemos vivido cometiendo pecados en toda nuestra vida. 오늘 우리가 배운 것은 복음을 배웠잖아요. Lo que aprendimos el día de hoy fue el Evangelio. 복음은 하나님께서 예수 그리스도 통해서 이루신 완전한 구원입니다. El Evangelio es la salvación perfecta que Dios ha cumplido a través de Jesús. 그래서 우리를
하나님께서 예수 그리스도 안으로 다 옮기셨어요. Así que Dios ha trasladado a todos nosotros en Jesús. 그리고 예수님께서는 우리 죄 때문에 피를 죽으셨습니다. Jesús ha muerto derramando la sangre por nuestros pecados. 그리고 우리를 의롭다 하기 위해서 지금 부활하셨어요. Para justificarnos ha resucitado. 우리가 지금 예수 그리스도 안에 있습니다. Ahora estamos en Cristo Jesús, ¿no? 하나님께서 옮겨주신 거예요. Ya que Dios nos ha trasladado. 그럼 여기 있는데 우리가 다시 아담 쪽으로 옮겨갈 수 있을까요, 없을까요? Ahora que fuimos trasladados a Cristo Jesús, ¿creen que todavía podamos ser trasladados a Adán otra vez o no? 불가능한 거예요. Es imposible, 우리는 예수 그리스도 안에 있습니다. ya que estamos en Cristo Jesús. 그래서 이 구원을 하나님과 예수님께서 지켜주십니다. Así que Dios y Jesús son los que guardan esta salvación. 그래서 하나님께서는 우리가 천국 갈 수 있는 모든 것을 다 준비해 주셨어요. Dios tuvo preparadas todas las cosas para que vayamos al cielo. 그리고 우리를 구원하신 그 예수님이 살아계셔요. Y Jesús, quien nos ha salvado, está vivo. 자, 그럼 모든 사람이 다 구원이 이루어진 겁니다. Ahora, la salvación se les cumplió a todos. 자, 우리는 죄인입니다. Somos pecadores. 자, 그러면 우리가 천국 갈 만큼 선한 일이 뭘까요? Entonces, ¿cuál creen que sea el bien más importante para nosotros para ir al cielo? 여러분, 죄인인 우리가 천국 갈 만큼 선한 일은 우리 죄를 영원히 사해 주신 예수님을 믿는 겁니다. Para los hombres pecadores, ¿cuál creen que sea el mayor bien? Su mayor bien es creer en Jesús, quien los ha salvado, ¿verdad? Para que vayan al cielo. 맞습니까? 틀립니까? ¿Es cierto o no? 여러분, 그러면 우리가 죄인인데 예수님이 다 죄 용서해 주셨는데 우리가 지옥 갈 만큼 가장 악한 일은 뭘까요? Para los hombres que son pecadores, ahora todos sus pecados pues están perdonados por Jesucristo. Pero ¿cuál creen que sea el mal más grande para los hombres pecadores? 죄 용서 다 받았잖아요. Ya están perdonados todos sus pecados. 근데 지옥 갈 사람이 있대요. Pero hay algunos que van a ir al infierno. 그럼 지옥 갈 만큼 큰 죄가 뭘까요? Entonces, ¿cuál creen que sea el mayor pecado por el cual van a ir al infierno? 우리를 구원하신 예수님을 안 믿는 거예요. El pecado de no creer en Jesús, quien nos ha salvado. 맞습니까? 틀립니까? ¿Cierto o no? 그래서 지옥 가는 죄는 예수님을 안 믿는 거예요. Así que el pecado que nos lleva al infierno es pecado de no creer en Jesús. 자기의 구원을 부정하는 O 겁니다. sea, son los que niegan su salvación. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. De pecado por cuanto no creen en mí. 여러분, 이제 모든 죄를 용서해 주신 하나님 앞에 지옥 갈 유일한 죄는 우리를 구원하신 예수님을 안 믿는 죄예요. Delante de Dios, quien ya había perdonado todos nuestros pecados, el único pecado por el cual van a ir al infierno es el pecado de no creer en Jesús. 그래서 성경은 말합니다. Así que la Biblia dice, 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. el justo por la fe vivirá. 여러분 잘 아시는 요한복음 3장 16절 말씀이 있습니다. Existe la palabra de San Juan 3:16, muy conocida por ustedes. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 함이라. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 예, 믿는 자마다. Todo aquel que cree, dice. 여러분 믿으십니까? ¿De verdad ustedes creen o no? 여러분 믿어야 됩니다. Tienen que creer. 여러분 지금 처음 들으신 분이 있어요. Hay algunos que pues, escuchan esta palabra por primera vez. 이게 하나님의 은혜가 크지만 이것이 너무 갑작스럽게 들어서 잘 안 믿겨지는 경우가 있습니다. La gracia de Dios es tan grande, pero ya que escucharon por primera vez, también puede haber algunos que no pueden creer así. 근데 우리가 배우는 이 성경은 진리이기 때문에 배우면 배울수록 더 확실해져요. Pero ya que la Biblia, la que aprendemos es la verdad, mientras más la aprende todavía será más claro. 더 큰 감사가 되고요. Todavía estará más agradecidos, 더 큰 마음의 평강이 있어요. todavía habrá más paz en su corazón. 그래서 계속 배우셔요. Así que se les pide que sigan aprendiendo. 여러분 다른 어디선가 성경을 제대로 가르치겠지. 여러분 성경을 제대로 가르친 게 그리 많이 없습니다. Alguien dice, pues debe de haber algunos lugares que nos enseñan la Biblia de manera correcta, pero no hay muchos lugares que te enseñan la Biblia de manera correcta. 여러분 다른 어디선가 성경을 가르치는 교회가 있겠지만 우리 교회 참으로 성경을 올바로 가르치는 교회입니다. En algunos lugares también debe de haber iglesias que te enseñan la Biblia de manera correcta, pero nuestra iglesia en la que estamos es la iglesia que te enseña la Biblia de manera correcta. 여러분들이 계속해서 성경을 배워보면 아시게 될 겁니다. Si siguen aprendiendo la Biblia, lo irán conociendo ustedes. 여러분 일요일 날 11시에 집회가 있는데요. El día domingo a las 11 de la mañana va a haber servicio dominical. 그때 오시면
우리가 이 구원을 받고 어떻게 천국에 들어갈 때 살아야 되는지를 배울 겁니다. Si viene ese día, van a aprender de ahora que han recibido la salvación, de qué manera tienen que vivir hasta que entren en el cielo, van a aprender de esto. 여러분 우리가 성경 내용 중에 창조와 인류 역사를 배웠습니다. Del contenido de la Biblia hemos aprendido acerca de la creación de los cielos, de la tierra, 그리고 인생과 내세에 대해서 y 배웠습니다. de la historia de la humanidad, y de la vida nuestra, y también del mundo venidero. 그래서 오늘은 하나님께서 구원하신 하나님의 은혜를 배웠습니다. El día de hoy aprendimos acerca de la gracia de Dios, de cómo nos ha salvado. 그 구원을 받은 사람이 앞으로 신앙생활을 어떻게 해야 될지도 배워야 되잖아요. Entonces, ¿no creen que también tienen que aprender acerca de la vida cristiana que tienen que vivir después de recibir la salvación? 그래서 그것을 주일날 배우겠단 말입니다. Así que les digo que el día domingo vamos a aprender de este. 그래서 꼭 오셔야 됩니다. Así que tienen que venir sin falta. 아시겠죠? Si me doy a entender, 같이 기도하고 마치겠습니다. oremos juntos para terminar. 하나님 아버지, 지옥에 갈 수밖에 없는 저희들을 불쌍히 여겨주시고 예수님을 통해서 구원해 주신 그 은혜 감사드립니다. Dios Padre, te damos muchas gracias por haber tenido misericordia de cada uno de nosotros que íbamos a ir al infierno y por habernos salvado por Jesucristo. 성경을 통해서 배우지만 예수님께서 얼마나 큰 고통을 당하시고 피 흘려 죽으셨는지 저희들은 모두 다 이해할 수는 없습니다. Aunque hayamos aprendido con la Biblia, no podemos entender así todo perfectamente cuánto sufrimiento, dolores Jesucristo tuvo para salvarnos. 그러나 우리의 모든 죄를 가져가신 것을 믿습니다. Pero creemos en que has quitado todos nuestros pecados. 그리고 하나님의 법대로 피를 흘려서 죽으셔서 우리 죄를 갚으셨다는 것을 믿습니다. También creemos en que según tu ley has pagado todos nuestros pecados derramando la sangre. 그 예수님의 크신 십자가의 사랑 때문에 우리가 제 사함을 받았고 거듭났다는 것을 믿습니다. Y creemos en que gracias a este amor tan grande de la cruz, derramando la sangre, creímos y fuimos salvos. 저희들에게 천국의 소망을 주심에 진심으로 감사를 드립니다. De verdad te damos gracias por habernos dado la esperanza de ir al cielo. 남은 삶, 이 복음을 더욱 묵상하고 더욱 하나님께 감사하며 확신을 가지고 더욱 감사와 기쁨 가운데 살아가도록 도와주시옵소서. En el resto de nuestra vida, ayúdanos a que vayamos meditando más en este amor para vivir con la paz y con el agradecimiento. 이번에 말씀드린 모든 영혼을 하나님께서 일일이 감찰해 주시고 인도하시고 도와주시옵소서. Te pedimos que te acuerdes de todas las almas que esta vez escucharon la palabra y que les ayudes. 모든 영광을 주님께 돌려드립니다. Toda la honra, gloria te la damos. 우리를 구원하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado. 아멘. Amén.